o te whawhelo i atu i le tunu i le nei tai au fau. Manole, so i fua maua ma le langi mama, tātou ria le tai au le stofi, o luas fulu whaasa o le wholaunga i a mati, tau sanga luafi luas fulu lua. Ia, manole wholaunga nuia. Si ufonga leo LAUMUA, la amatali foila na Tautua. Ia lo maia. Usi maia le whaafonga le tātou salu ngā lotu o le tai au nei, taita ia le sunga le tausi mata ngā nuenga, Reverend Missionary tu tā mai, mai le kāle sia me tutisi Samoa i Tautua i Wellington. Usi maia le whaafonga. Le ngata o le whaitau wha le masina. Ia o whapea fōi le malanga whai o le nei wā yasu. Mā lo le wholau Samoa, mā lo le ngā lului, mā lo le tauatai, mā lo le whātua toa. Ai o maia ma le anganga fia fia, tātou tāpo i atu i le atua i le nei tai au. Le atuai, ua matua sili o mānatunatu o nā o ngā i atea. Ua sili lava o na tele o lo lātou whaitau a whai. A whai o te whaitau lia. Ua sili ea o na tele i leone one. A uala, tā te iai pēa mā, tātou te talo. A pio na nau o le aila i vaitape ma le mutia i le sau. A pia lava o na whanau atu loto o lo atu nuu o mātou nganga i ate oe le atu. A pio maia mo le mātou tāpua inga. Papa ia ina lo mato wola ina ia mawhai o na mato wofo ina atu le nei tāpua inga ia oe se taulanga ia vi ia ai lo suafa ma ia mato tāpua i atu oe ia nganga atoa ma le whamaoni wa o lo suafa ke riso o mato te talo atu ai. Amen. O le a tātou rivi ia vi inga wa saulia tolu pese o le a tātou pese ai. Olo alo patele mai, Yehova mai lunga, ya te itato umane tangata maongata, nasila pia mai eya. Nela lo langi nei, ta tele ai te pongi sama, mio mase sei, nasi la mai oya, wano fai itato, olea na mo tātou nei tai au. Ia o mai lava le whasinonga le tusi paita waso le kālesia me tutisi. Tusi la apostolo Paulo le kālesia i Koronito. Lua le Koronito lona mita au whewha. Paita wina le whaiupu mua. E whangata mai le whaiupu e ono. O le au paita wina. Mea lea mātou te le whawaiwai ai. O i mātou ua iai le nei whaiva. Ina walo whaina i mātou. Aua mātou la whai mea lilo e māsiasi ai. E leo Savavali ma le amio pelo. E leo whawhirongia i mātou le awhionga le atua. Aua whailoa e mātou e mātou le loto fuati e ipo tangata umai luma o le atua. Ilo mātou whaari atu le upumoni. A whaipoi wau pitia la mātou tala le lei.
ua ofitia ia i ua whanu. Ua whātaua soina manatu o i lātou e le whātuatua, e le atua o le lalulangi nei. Ina nei pula atu ia te i lātou le malamalama o le tala le lei ni mamalu o kewiso. O ia foi o le whātusa o le atua. A wā mātou te le tala ina i mātou, au kewiso i Iesu le ali. O i mātou nei foi o a o tou au auna ono o Iesu. A wā o le atua o le na whai atu ia pupula le malamalama mai le pōliuli. Ua whāpupula mai e ia i o mātou loto. Ina ia malamalama e i doa ai le mamalu o le atua i fonga o Iesu kewiso. O lava i le anganga o le atua, whāpupula ma whamalamalama. Ana fionga sa whaitawina mai atu mau ia te ia luna vi inga. Nei se ia o i le whāwawang. O se pe au mo tātou sa mua i le nei tae au. O se launga li suafa mamalu o le atua le tamaha. Le alu ma le angang pa ia. Ta iala ina ai le tātou sa valinga ma le pōlaunga o le nei asu. I whaonga ina lava le autu o lo tus whaitawaso o le kalesia metis. Ka pea lo na whaitawina. Ola i le malamalama o le ali. Ola i le malamalama o le ali. E iai le whaitau whale atunu ue whapea. O le au ma le matangi na te mōlia tupu fau i tūtanga. O le au ma le matangi na te mōlia tupu fau i tūtanga. E mai, o se popo po se patula au mai se isi motu. Ua ta whea ese ma wheta ai e au le sami ma le savili. Ma o atu ai lana ta whenga i se isi motu ma o lai. O le tupu fau o se fatula au ua ta tupu. O le au ma le matangi o le malosi na momolia le fatula au. Tūtanga o le motu ua tuta i ai le fatula au ma o lai. Ma o ngā ai. Po ngai leo le whaitau. O le au ma le matangi na te molia tupu fau i tūtanga. E whapese ata manino o le ngā luenga le apostolo Paulo. E le na o le asia o nuu i ana malanga. Peitai e nopo i lalo matusi ana tusi o na momoli lea. O nei fe au whale anganga. Ina ia o ngā mo e kalesia po se tangata keusiana po. Fe au whale anganga o le fatula au po le tupu fau. Tu singa lau pepa ma le anganga o le atua. O le malosi lea wana momolia le fe au. E kalesia pe o kolonito o le tūtanga. O le nuu ua momoli i ai le fe au. Kolonito o le kalesia e mai le moli mau e whale lei atu si a Paulo na tūsia mo kolonito. Tasi lua tolu ma le wha. E mai le tala. Na nei loa le tūsinga mua ma le tolu. O na whao ngā leo le lua e whai matusi mua le kolonito. Ai whao ngā le wha e whai matusi e lua le kolonito. O le tusi la e lua, le i ai le fe au pio na whaita wina i le neitai au, mai le mata upu e wha. Tusi whaitau sa whaita wina i le neitai au. E tolu ni vaenga ta ua u te fia whata ua ina. A wase fe au mo le nei aso, mua, o le tangata mo li mau. Lua, o le tangata e mo li mau i ai le fe au. Tolu, o le ua pongai i ai le mo li mau. Vaenga mua e fia whata ua, tangata mo li mau. No whama nino e Paulo, o ila atu manisi o lau ke usiano, o saba lia le ala, o mo li mau ia mo le tala le lei. La atu te le whaavai le whaiva mo li mau. Awa o le whaiva wa alo whaina ai i la atu. Wa la atu la fuai mea lilo e maasi asi ai. Ai o e mo li mau. Wa le to e saba vali ma le amio pio. La atu te le fia whaafilongia le tala le lei. O lo la atu mo li mau wina. O se fe au mo i tātu o lo mo li mau wina le tala le lei. O le au mo li mau ma le au ave fe au le tala le lei. E le ta tau na whaavai vai. Mauti noa o le tangata e alofa ngia.
o se au na te tau na la fua I mea leanga ina nei avea ma mea maasiasi pe matanga ai. O le tangata e te tau na savali ma le ami o pa ia, o le ave fe au, e le te tau na ia twist ina le fe au o le tala le lei, ia Yesu ke riso I le me e loto iai. O le mea te tau na mauti noa e le ave fe au, o le taimi lava e fola fola ai, ua tu lai o ia mo le atua. Lona lua, o mea e pia whata ua, o le tangata e mōli mau iai le fe au, o e whalongo longo I le fe au o le tala le lei. O tangata e mōli mau iai le fe au, e lena o tangata I tonu e kāle sia. So se tasi ia o iai, ma ia whalongo I le mōli mau e winga I le atua ma le tala le lei a Yesu ke viso. E leo tala noa Paulo iai lātou o e talia ma le pia le tala le lei. E tā ua fo I mo I lātou. Ai o lo nau wale apostolo ia tā ua mo e lātou te le talia le tala le lei a Yesu ke viso. Mai ia, o e lātou te le talia, pe ufitia le tala le lei, pe nā tia le tala le lei. O I lātou ia ua whano, o e ua leilo loa. Ua whata ua soina o lātou mata ona o le li o le neila lo langi. E musu e pupula atu le malama lama o le atua ie ua ia whata ua soina. Le atu nuwe, o lo tātou iai le lalo langi o whaitalia ma saurutonga. A o le fe au e ao na tātou manino iai. E le te tau na tātou sanga whata ua soina pēr I tātou I whainga le ali o le pōli uli. Aisia, tātou te le iloa le taimia le atua. Ina ne I o iona pōa tō whaina, o tātou leilo loa pēr I whainga le ali o le lalolangi. O lona tolu o pe au e pia whata ua, o le ua po ngai ai le mōli mau. Sili, o ai le po ngai o le mōli mau o le au au e fe au. Tali, o Yesu ke viso. Ma nino le leile upua apostolo, o mai aia, mātou te le tala ina I mātou, a o ke viso le ali, e iai la ma vai leina o le leina lea, o mai paulo ia korenito, o ngai lea o mātou fai ai ma au auna mo o tou, ono o ke viso Yesu le ali, o ia o le pongai. Upumoni, e leo le ave fe au le pongai o le mōli mau, le ai, peitai, e iai teimi wa le tala ina ai le ave fe au le pongai o le mōli mau, o ke viso lea, au tala ina ia lava, e fua iai le fe au. Mai paulo, o le ali lava na whapea mai, ia pula mai le malama lama I le pōli uli, o ia lea na whapupula ina o mātou loto, ina ia mātou iloa le mamalu o le atua I wafonga o Yesu ke viso. A whai tau pēle ma tau koe wha. O lo tau tino ai e paulo ina wa lātou maua le mana malama o ke riso. Ua I o lātou wipu o mea le oa. O ke riso le pongai o le mōli mau. Pē lātou te pua ngātia. E le pātu atu vale ina I lātou. Pē fe meme ai. Ai le matua fe meme ai. Pē sawa ina. Ai le tu lafo ina I lātou. Pē lafo tu ina I lalo. Ai le whano. Samoa ai. O le autu o le nei aso, ola I le malama lama o le ali. Ai longa tātou te popole pe apai tātou te ola I le malama lama o ke wisu. Aua po afa ngata o le nei o langa, tātou te moli mau pea I le popula o fonga o ke wisu I le soi pua, malo tātou wola ngā luhue. Ai afai tātou te ola I le pōli uli, o tātou te ngata ola tau tango. Soi fua au auna, aua le au auna pōng saa. Ola tautua, aua le tautua pōng sā. E o whea ngai ma ngā luenga, aua le ngā lue pōng sā. So I fua tā puai, aua le lotu pōng sā. O le fitalai ngā Yesu, o au nei o le malama lama o le lalolangi, o le muli mai I a te au. E le tu e savali o ia I le pōuli uli, a ia te ia le malama lama o le ola fōu. O mai le au tu o le nei aso, ola I le malama lama o le ali. Manuia ngā duenga mo te au, te i o tātou te tātou. Mātou iai I le nei tai au fōu le atua. Ma vai atu le pōngi sā upitia ai le pō. Whawhelo ai mai le malama lama o le aso pō.
monia le fe'au o lenei aso oe o le malamalama o lo matou ola. Tatau fo'i ona matou ola i lou malamalama. Aua o e lava na e fetalai Iesu. O oe o le malamalama o le lalolanga. O le mulimuli atu ia te oe le tu e savali o ia i le pōliuli. Ai a te ia le malamalama o le o le fōu. Whaftai tele i lou malamalama ua pula mai. Wha malamalama i nai o mātou loto i lautala le lei. Winga o le whiau ma le ngā luenga ma le pongai o le mōli mau. O oe lo mātou o lii. Lo wha moe moenga o lo mātou o. Manuia le atunuu. Manuia au e kāle sia. Manuia foi Samoa wha pia foi atunu uma o le lalolanga. Hui la mātou wha longo pea i wha mai o taua ma whewaya vaya inga o bala whale nātu. O le soi fuanga, mai se foi o wha pita uli ma whaingta ese. O mātou moni mau pea i lo lofa wha maoni mo i mātou. Wha fitai lo tamau a inga se saa mai. Wha malia i nai mātou le soi fuanga i le tino nei. Ai mai se foi o leola ma le soifua whalea ngā. Tā leni maanga wa. Au mea alofa ese ua whaanga wa ai nai mātou. Whawhitai tele i lo wanga le lei. Ma lia lo alofa. Whawhitai whasoa i lo mātou wora. Manuia le au mātutua. Manuia ngā luenga masani. Nuia mātou whanau ia o ongo e o mātou māputa ma e o mātou wala wala. Whawhitai o lo e tausi i mātou ma e anga le leilo lātou wola a o ina. Whawhitai tele lava le ali ie ui lau wala au pa ia inisio a inga le ngai ma whanoa. Ia ua whai lava lo malamalama ma malamalama e ta fia ai le au pōmisa. Whawhitai tele lava mātou iai fōi le nei vai aso. O lo taito lua ina lava i mātou e lo lava ngang ia. Wha mole wha maa ngalo mai i mātou. I mātou o le fotu o le anga māsisei. Tangata anga sala o tangata sisei. Mātou talo ia e wha maa ngalo mai. E le tauto malaula wina o mātou whale tonu. A wao i mātou o tangata mātanga. Ai mātou te o lenga vea lava le maliu o Iesu Keriso le sātau. Pai lea maala o lo mātou whamangaloina. Ia loko mai le nei aso i le alo whaiva o loa tunu i ngā luenga mwhe au. Mai se fōi o whanau i au a onga. Mai se fōi le tāpua inga le au mātutua. Nisi fōi o whatau to lia i ngase ngase. O le nei o langa i maota ma a inga. Whale o le au mātutua. Ia iai lo wanga le lei. Lo whangia ni ainga o maua i whanoa noanga ono o lau wala au pa ia. Wha maise ma wha mawhana whana ina e lo lava ngā. Mātou te talo foi. Samoa mane whea ngai ai ma wha mai. Alo whangia teita inga teita i o le atunu. Ia e pe soa soani atu mo i lātou ma la vea ina i lātou i wha mai. Wha mai o whea ngai ma le lalo langi o taua me whewaya vaya inga o mala whale nā kua. Ia e tausi mai i mātou ma leo leo i mātou loa lofu tū noa. Ia li ie lo mātou tama. Au nanga ese, tiu te mawhaiva ese o whia ngai ai mai mātou. Mātou te whalango lango i lou malamalama. E o ai lo mātou wala wina i lau e kālesia. O lou malamalama, mātou te malamalama ai. Ia o mātou o lenga lo whangia. Nei poe atunu ua mātou no nofu ai ma le teita inga ona teita. A fuafua whatatauina fuafuanga o le whaamai le nei wā e tau. Moni ala ua fionga pa ia e matua tele o manatuna. Sili o na ao ngai le lalolangi i ona teita i mai kale sia. Mātou te whaatino in ai ngā luenga mwhea. Alo pangia au nau ngā leti o whasalalau. Ti o ponga o le LAUMUA ma le au whai ngā luenga. Pea o lātou tiute ma le nei ngā luenga. E le ngata mole atunu
ua whapea fo'i le tala le lei folafolaina. Tātou malaua fionga i le nei aso maso uma. Wao lo suafa ke risu o mātou te tālo atu ai. Tu mau yo mātou runga lo manuia le atua le te maa. E alo patu noa o Yesu ke risu le alo mā puta ma teita ina i mātou e loa nganga pa ia. Nei se i o i le whava vau lava. Amen. Amen. O le nau a whafonga le tunu i le tātou sauri ngā lotu o le taio nei, na taita ia le sunga le tausi matanga ruenga, Reverend Missionary tu tā mai le kā le sia me tu tisi Samoa i Tautua i Wellington e. Mo le tuere ngā whaftai tere lawa le sunga le tausi matanga ruenga, malo tā pena whaftai mo le fi auto muli le tai au, a malo foi mo te talo whamurianga, ia o le talo foi whamuria tu le tua le sunga mo le whalitua, no fualo fa pe fulta po inga le kalesia i manuia le yaso ma fuafuanga o le ai. O le teimi le ua lua suru tonu minute o te enele fitu. O le vi inga le atua le afa fonga mai ai. Ia ona whanga solo le tātou por kalame me le kalesia me tisi Samoa i kala estete. Smell va fonga. And on me now.
ata o le taia, siufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso faraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. So I fo minuia tatou tunu le foi tai au fou ma lo fo lau ma lo foi le sai tu mga luenga le foi vai aso ma fo masani ele u tatou tu lata foi pa le vai aso ya so I fo minuia talo fa ai ma lo fa ma lo se lita ma ya fa talo fat foi le sunga tu foi lita ya ma nei malo ya o amele io le mentala le storia la vasia me ola tai le li se foi ya malo o manu mai dai tu ya o lo wa fa so sol o le manu ya fai fo si pisi la va ya so fo ngama ya ai me se fo yo fo fale ai ya ai o le fo wa usu man dita ya wa ese fo tato va ai tu ta ya va ngale wa matana pu mo ya le so ma pe fo ringa mai o le wa matana pong sa te mini tatu suma sa o le ya o me le pio le va po le utato mal le lo ata fo me valu so ya tu la na le utato lo ya le swinga mari o te ya la fo tau sanga me se fo ma sina ia tato te de so fu ai ma tato fio le nei fo I a pitonu o Wellington ya me se fo nei New Zealand ya manat fo ia tata la no umi se taimi ya se fa talo fo tato o tunu fa talo fa toi o finga luenga te tofi le tua ma o la to fa tua ya o le au salvi mai la to fo o fio yo tala le ya o lo fa mota le manu so se fa to fa taulanga ya ono tala le malo so fo manuia malo fo le lang matafi fa talo fo le lolo ai ta mam tina matua to lutai o tato atunu ya le fo mo le fo mai fa nu le nei tai au matango fie ya malo so fo manuia ya fa talo fo mo ina to umale wanga ya tu se au manga luenga masani ya taina ne fo ila to o le fo wa ala I fo yo la to tute masani wa fo fa tu ainga wa fo tape nanga o tama tanga matua e me se fo tape nanga fa na ya onga ya taina ne fo ya tato fa na ya fa talo fa tu si fo la mo bon toni ma lo se fo manuia ya ma lo fo ile fa to ton ne ta malo ya le wa tato wa fa me vol ni ta ya le wa pe o le ua matau na mone le upu au tau wharu polu a matau tau I te mai malama ua matau na wala mai nei kufuangan malo o level tatu nau ye mai le lata I le tonu tau sanga talua ya le na a fola mea nafi ke o te le vole yaso le la tatau whai whamtalam whai no ina tunu usuinga o la ye te tonu ale sa tatau mo mai ya le la tatau mo ye a pangare tau te tau nuu loa le la tatau tau nuu usuinga la toi fo tatau lo la kamasani a pangatia no Samoa na
Ele sui ngale leva ia le tatou pangatia e sa maua sa o tonga o Samoa. Ia le la o mai no tatou taimi nei. So le sui lo Samoa. Le wai tala no tonu ai le vaenga le alu lo mafofa. O le lua tau sanga le walu tolu tau sanga o tatou pangatia mai fa mai. Ala e lava tatou vai tu Samoa pe foringa mai. Solo ngale le ia me uma. Ale la o le wa ifo ila lo tatou le amata na tatala mai. Au falongo tu lo matua la no mu tu ila no mu al mela we tatou. Ia ai pe fo ia la tau le o mo o atu lunga lua se lau mon tupu ia lau fai o keise se lai o fa se lau mon tupu le lua ia se fautala vave tele ia ai pe o tulanga na tonu au nga i fo te tonu nga fa pe o la tau te fa longo mai ma fo i le tio i fa fotu nei le tala no to i te o mo fo le la tau ma mo fo le la tau toa i le tele o fa matalanga matulanga pe ona foi le ona tiliva tatou i mo fasalo foi le tapena ila to monita mi fenta ona to tu wa fu ye le titi esi temi tapena i malo i fa foi mo usila le tau ti i le tau o mai gol vai la au mo fu uma au samo so luo le tau sanga ia o foi le o le ia se me na popole fo sa mo na le e lo o le time te le na sa tau na uma no fai tui mo tapena le la o tu fama na au tu fa tai la mo le mau la to mo le fama i samo e le mo se si o tinga ina pe al fulu masan so tala fia la le na e ia la lu ngonu melo tanga mama o mo le fama ai le se si o mafatia o tinga ina le si u po ia wala tatal no o na pe o tatou i fa o le fa fia o sa mo ya si ai no ta fa ia o lo po se si o tolo sa fa ko ponga ma lua fe lua fu se fa tau sanga nei ia le o vai tu ia tal si ia i suinga na stamina ta mai po ma si no lupa ai ta ua vai ngalena e tal no ai vai ngale foi le vana na ta pe no sa mo le lua tu fa ma wa ma tua e moni au e o mai fa ma ia tatu e te pe na se vai la au la ia e le lana la vea tatu e fa tali se sauli le vai la au foi tui a Samoa o la live la la to ala tu fa mai ala o live na o vai la o no winga la o ta tawana uma fai tu yo la to ya stal fie folina o fai atu la to na ver fa mai e pe la to e mai e pe al fulu masani o la o ye vai la o pui la to e se mai lo ta to le mta ta sia ya manu ya folina ya so ta tu no ma lo foi la ngale le ta to ai fa foi tau singa ora i tata tale sa mo wa fa tau la fa i mo ya la va tata fa nu ala ela fa te le tu programme le tai ola stof you tata ya ma lo vo di tata o ma inga le ma futa ma YouTube ma Facebook fa pel app ya mo tata o no Facebook se le YouTube se tango o mi fa ma una subscribe so fa ma una tango o mi na tata pa fa pa ngalo le ma ve o ma wo tata di tio subscribe i lungo le YouTube family mole ia pau ana si bato tu lalo e te faia mai ia seki le tato e mai te mau mai foi le tele o fasala longa me se foi lungo tato video nai lungo tato page le YouTube pe fe to fialu ye te to si ye mai fa fonga ye ya to no foi ye ni me mana nei o to o le vai tele to si ye ya nai lungo mo tato YouTube pa page te halu e subscribe na tonu o le stai via vatu ne o matu vole no fo o le lava fo no fo fali ki ele TV YouTube per Samoa Capital Radio Tautua mai Samoa ta se sa me se o tato ne e to mata mata le por kala no mai ma te no tato por kala me ne ai subscribe in tato YouTube family mole ala tato pese mare talo tau ya family ga so ifua para solo to por kala me le tsa ia per mai tato fa fia mai pedino tio fau Tama
Samoa for Iua. Le masina e wapa aia I lunga maunga. Ano fo au I lauli I mo uma whauwhaunga. Ai o te lepa angaloina, ola o pele te sima e tutuila, le lao Samoa, e pupula mai e ato ato. O tama o lea va e a asa, ma o ene isa e lo va a I leangi o le lai. Ai fuli le matangi, e ralolangi wa pe fuli fuli ai. Talo ai o ele tama I tai, ma o ene I maua, le tama o le maumanga. Le masina e wapa aia I lunga maunga. Ai no foa I lauli I mo uma whauwhaunga. Ai o te lepa angaloina, ola o pele te sima e tutuila, le lao Samoa, e pupula mai e ato ato. se me whafonga le tātou tala o le tau mō le nei tai au pe o le whaali le fisi o le vai tau. O meno fisi o le vai tau o le aso le nei Wellington e i nei te mo mana I whaamanu manu fo inisi o tai me vai ale mata le la. O le aso a tai au le ato uru ti munga whape fo le asto na i o sama le aso fua lono wingo le tau Wellington e whaamanu manu au aoa I mana I timu a mata tu lava tai au. Ia, po le nei fo I aso I staimi. Ka piti manua tu whanganui ia e tutusa le tau I nei nuu ia. Ma ia le mata le lai nisi o taimi to uru fo I nei ti munga I taimi o le tai au. Tau raki e langi le lei le tau whape fo I Marlborough le isi au e whaare lavi le nuu leo Marlborough langi le lei le tau. To uru lati munga I le nuu lea o Wairarapa whape fo I Hawke's Bay to uru ai ti munga I le aso le nei. Ia ona whawaaile I tau po I le sofa men ofisi o le vai tau I nei ti mu le tai au. Ona langi le lei ai fo I leo le tau.
O au kilani le soe langi le lei le tau, fa pe foi Hamilton le langi le lei le tau, o le motu I saute le fa mail official le vai tau langi le lei le tau le pito I lungo le motu I saute. E au fiai ne le soni motu eka Blenheim ma Picton. O le vavai le kala istete le soe langi le lei fo I le tau, tu tusa le lei le tau le tau Queenstown, Dunedin ma Invercargill, e iei ti munga iei fo iwa nei taimi va iei le matau le la. O leo te renga lau leo tunu le iaso I fōringa mai e tele ina timu le tu isa sa e o le motu I mātu nei. Le iei le nuu leo Martin Pra, ma stone fa solo atua ia il autafa na I Waipuku Rau, Napier Hastings, al watu ai Kispen. Ia ai va ia le mate le la I le tele vaenga o le motu I mātu nei. O le motu I saute, pe fōringa mai e langi le leili pito I lunga fa solo le o ngātu tonu. Ia o na whelanu lanu wa iei leo le tala le tau I le pito I lano le motu I saute. Ma vai pia le iaso I matele na langi le lei le tau du tatu o tunu lusu furu iwa le fo le vela lusu fitu le mafana. O le angoto I fo le lai I le so I Wellingtone lusu furu iwa minute te ele fitu na nei le fiafi e o soa ele la tai ao lu furu fitu minute te ele fitu I le tai ao a tai ao. Fua le maluru fa mawine Wellingtone manutua o yo le ala ngona al mafana o le tau e ui le fo tapena tatou le anga ia tu le tau maluru ma le swing o le taimi le masin fou. Fua le maluru o lo ia I le sefuru fas, furu lima ma le sefuru ma le ono, Wellingtone manutua oi. E a mawhanwhana le mawalunga luas, furu ma le iwa I wainui, lufuru fitu pori lua, e a lufuru ono ma stone ia ma le tele o vaenga Wellingtone o lo I lufuru lima ma le lufuru ono, mawhanwhana lava le tau mana ia. Asolo ma iei le tala o le taimi mo le au whangota le iaso, ia a le lofi ausi au le whangota. Tatou le vele au tapua I le au le fiausi le au le loa fiausi ia le au whangota ia mnuio tō whaiva. Sua le tai I le toiva minute I le sefulu tasi I le tai au nei pe le tai le lima le fiafi to sua le tai le te au le sefulu tasi na le po Wellingtone na. Poli lua whamelo fisa le vai tau pe le tai I le toi lua sefulu lua minute le ai ia toi lua sefulu lua minute le iva I le tai au nei pe ai le tai. Sua le tai to tasi le minute I le tonu I le fiafi toi pe le tai le te o le iwa nā le po. Tala leo le tau mo le tala o le tai mo le silifia le tro. Ia mo le ula tupe, ma lo lava leanga lei. O le suinga le nei o le tātou tupe, ia ua foi lo lofa tu lai nei tātou ainga laua. Lalo tapuninga le newa I tau. Tasi tala New Zealand mo le tupe Australia iwa suma tasi sene. Tasi tala New Zealand mo le tupe fiti e tala fast fuma tasi sene. Tasi tala New Zealand mo le tupe Samoa tala fitus fuma le tolu sene. Ia ma tasi tala New Zealand mo le tupe Amerika e onos fuma le valu sene. Ia tato tupe Samoa le o tala fitus fuma le tolu. Ia o mana ia fo si o tupe. Ia wa foi lau soani nei o tato ainga I Samoa laua tapunia faloloa. Tai. O le awa noa whamanuianga o a soifua, mo ele soifua ni aso I whawhonga mai manuia te lilo was whanau ni aso tato I meli lava na, aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Ia pia whapewhia o mai se whamanuianga, manuia te lilo was soifua ni aso. Ele tato I meli leo taunu mai I le as whanau lea. Ia vi ia lea tua ilo na alofa melona ngalilei, o le aso le nei luas fulwha mati, wa to I tausanga, o le mato masanga ia gria le tama ma le teine o nova amosa ia fa malua tu te o selta o swafa ia o le masanga le vanga lea gria o le tama ia o le teine o nova amosa fai ia mai I le no le o Trentham ia po Climway I Trentham fa taile tu ile ola ma malosi o fo ina ia te o lu fa nau ile tup wae mo ni sia se tele mo ulua ma to te alofa tele mo ulua papa famanu nana Katrina auntie Teresa uncle Elia maneo neo I Engelani ia fa perfoi ia uncle Martin ia ma Faith I Brisbane cousin Raya ma Pale fa pelua matua o fo ese ma mine uso male tuangane ia Peyton ma Peili amosa manuia tele ia lua soifua Nana ia o whanau ia tama mariteine o
Igria ia manova amosa manuia uruas whanau manuia soifua nei aso. O le tusi whaitau le nei, whaala e awina i fo i latou umanawa, o whamanuia ina o whamanatuino tau a soifua. Mo mai le tusi e feso lona mta upe tolu al whai upas fo malfitu. Ia no fo mau ke riso i o tau loto, i le whaatua ma ia mauaa o tau, ma ia whaavaina i le alofa. Ia no fo mau ke riso i o tau loto i le whaatua, ina ia mauaa o tau, ma ia whaavaina i le alofa. Ia manuia tele o tau waso soifua, a le pesele nei tai na atu mo o tau. Siva mai whapea, siva whakatami
milo, fa'ala o le pati malpo, tuia I lunga, pese uma, siwa fa'ata pati, siwa fa'ala tinati, siwa mai ai fa'apea, siwa mai fa'apea, siwa fa'ata milo, fa'ala o le pati malpo, tuia I lunga, pese uma, siwa fa'ata pati, siwa fa'ala tinati, siwa mai ai fa'apea, siwa mai fa'apea. Tala falava se mele whafonga o tala mena tupu la langi ne ia so tatu au dia. Lea so lua sifun mana whaa mati. O le aso nei tau sanga tasi valu o sa inia isi malienga le wao le tupu o Samoa o mali e toa tala vou. Ia masui e to tolu po o sui o le malo Peritania si a mani ma Amerika. Ia o filifilia o ia. Ia o filifilia ilo se komiti e fiso soa ni le tupu o Samoa. Ia o lena avea iloa ia Thomas Trott. Ia o le tangata le me Peritania avea ma minista o tupe. Avea ia Alfred Volkman. O le siamani avea ma minista o ngā luenga po le Public Works. Filifilia ia Jonas M. Coe o le tangata Amerika e whai ma minista o whaamisinonga. O le aso nei tau sanga tasi valu lua. E to tonu le atunu lea o Perlin. Ia tonu o Perlin siamani. O le fōmai sua whai Dr. Robert Koch. O ia na mawaina ia le awala e mawel fō le mai leo le TP. Ia o le aso la nei tausanga malawa e whaamanatu ai le ngase neo le TP ia po le mama pala i le lalulangi. Whaamanatu le WHO ia po le World Health Organizations. Whapea mai whaamtalanga. E tastesi malifitu 5 miliona leo whao tangata o mali liu whaamai nei le mama pala si tulu lava. O le aso nei tausanga e tasi I wali mawalu na ofia tuel tangata neo Elvis Presley to tonu o vaenga au le malo o Amerika. Na le lua lava tausanga ai tele lon taimi na alu tonu o le tunu leo siamani. O le aso nei tausanga e tasi iwa fitu ono na tula mai ai mo le taimo mua ia tupuola ta isi tufunga efi e whai mapale mia o le malo Samoa. Ia le taimo mua na tasi iwa fitu ono le aso. O le aso nei tausanga e tasi valu lima whāto e o te iai le tunu o Venezuela na latu tau fi ai whainga whaapolonga I le aso nei. Tausanga tasi valu lima wha. O le aso nei tausanga e tasi iwa wha whamawina ai e le official wa ai tau I tutuila. Ea o le revela pitu sili lea na mawalunga e le tal whaasol pito Amerika Samoa talu na whamawina le fuo revela male mawhanwhana e iwa sful wha degree Fahrenheit. Tusa lea male tolu sful wha tesi male wha degree Celsius. O le fuo degree le whao ngai ta tau Samoa tuto tasi ma New Zealand o le Celsius. Ia o Amerika Samoa, ia ma Amerika, a tau te whangoina ia le Fahrenheit. So e tasi le degree Fahrenheit, tu sa le male to ese I le sfurufitu tesi male lua degree Celsius. Me nā whaalongo I tala le tau Amerika, e tai oa tu le tai iwa sfuruman tupu fua le evela. Ia e la ititi le fua le whaongata tau Celsius. O le aso nei tu sanga lua afi male valu le tunu o Putin, le tunu ule pe whaatoluina te leo le tunu ule whaatoluina te leo fiti to a mau le tunu ule e tua o tonu a Manipur ma Bangladesh ma Saina. O le aso nei ia na vea I lato tunu o se tunu kemokarasi ia ma whai ai le lato ulua I whai ngā pālota talu na whawai mai lunga whunga ele lea tunu. Le aso nei te usanga lua afi male valu. Tala nātou e maul whapoponga le te masani whawhitai. So I former real tanto to no ne for years of toffee and mia o telephone with Samoa. O te ngal polo ingo fa lave to fa for say mo le antu no.
O whata tia mai ai le whainga malanga I taunu mai le aso lusa whamaliva o mati. O le a matai unu whaanofu e sea pāse se taunu mai I le na o le fitu aso. Ai le toe o atu I se lusa whamatasi aso I pe o na iei mo mua. Mai amata tuai le whainga malanga le nei. O na ilo ilo pēr le ka peneta le fitu aso le mo whainga malanga uma. E taunu mai le atunu. Ai mōre sau ninga o maliwa whaatulanga mai le pepo whaamtalanga. Ia le silia ma le se furu tangata e te tauana a wai ma le whai loto e to tasi. Ao le to o se furu e mai le a inga lava o le no nofo whaatasi o lo o iai le maliu. O aso fo iwa whaatulanga mai e te tau o na whai aisau ninga o maliu. O aso ia to e te talai au nanga mai le valu anga I le tūlai lua. Na amata mai le aso ana nafi lo se fulma tolu o mati. Aso to nai lo se fulma leono o mati. Aso lua lo se fulmalivo mati. Aso to nai le aso lua a perila. Ma le aso lua aso lima o a perila. O aso ia o le a te talai au nanga mai le valu anga I le lua le awauli. E te tau o na whaatino ma whaatau nui na aito e sauninga o maliu. I tu tonu o ia aso mai tu lai pe o na Tautua. Mai au iai fo I Samoa le la sanga tolu o pui pui ngol wha mai. O le au na ia I pēr matui pui pui mo le whanau la aiti, a ngai I le motu tele se la whai. Ai o le whaatulanganga fōwhanga mōsu e ngā po test mo le whaamai, o loo wha a wau pēr ino whanga wa fōwhoi whaatino ai. Ma ua whaatino fo I le au nanga I ta avale le soifua maloloina, lea ua whiwa I solo I lunga le awala ma whaatino ai su e ngā po test mo le atunu, whaatasi ai matuinga. O le aso na nafi I nisi o no whanga lo whaatino ai tui pui pui, po le tui o le posta, sa le mawhai o le whaawa wina, ina ua oma tui pui pui. Whaalia o se aso le vai aso nei e taunu ai le uta tele o tui pui pui mai ni usila o le tuahinga o le Pfizer, e whaawa wai tuinga mo le atunu lau tele, e meise o alolai te o le atunu. Wa ye nei popo le ngai le president o le associate tausi soifua le atunu, e na ua whaamau nia le pesi o le toa lua se fulmaleo no tausi soifua, lea o lo ngafa mga luenga pui pui nga le teimi le nei, molo tātou atunu o atoa. O le toa lua se fulmaleo no e pe o na whaalia so lia lofi pālii, o se numera tele, pe afu atu le toa ngau ma le toa aititi o le au whai ngā luenga, ma ua whaasolo atu ina o antu le tai se fulma le lua I tūla o whai ngā luenga isi le tau si soifua to tasi, e na ia tau ka vai tiute mō le isi to lua se fulma le ono wa whaano fo e sea. O le numera to lua se fulma le ono tau si soifua wa afia, e mai I upolu o lo I le mautanga se ngase me to tua, ai le isi tasi wa afia mai sa vai, e ui o ia pangati wa whianga iei ma tau si soifua, ai o lo whaalia pēlo lātou whaanau naungai pēr na whaalia le prestene, lo lātou fi au o na pēr, e tau tua lo tātou atunu, e teimi pangati a waiai nei. E whaamau maungal mtanga ringal soi fōmalo loina ia I lātou wā a fia le COVID-19 fruiva I Samoa, mo le aso lava lātou wana nafi, na whaau popo ai le isi se lau 5.5, o le atunu o wā a fia le siamo le COVID-19 fruiva. Ma ua whaamau nai leo whai atoa o tangata wa a fia I Samoa, I leono se lau lua se fulma le lua, o leono se lau ma leono e mai upolu, ma le se fulma leono mai sa vai. O I lantou mai le se fulma le 5 tausanga, anga I le tolu se fulma le 5 tausanga, o loo maua lunga I lantou wa a fia, le wasilia ma le lua se lau I lantou, wa whaamau wina. Peita ina whai loa el matanga luenga soi fōmalo loina, o I lātou mai wa a fia, wa mai au lātou tui pui pui. Wa iei whanau la iti wa a fia fo il whaama I o COVID-19, ai le o iei se tasi le teimile nei, o iei ni aunga tūnga o le whaamai, pe ono tāo fia fo I potu tinga ina, il maunta ngase ngase me Tautua. O le fionga te taile tua ngai tu le epalupi sori aisa lele maliele ngoi, le fionga le ala le pule rimoni a yafi, ma le tamaita iloia I a maiava vise kota Peteru. O I lātou I wa whaamao ni e whaamsinonga maua lungo lātou mōlianga o sori ngā tūla whono.
o le leu sta ia leo polo inga le wha amasinonga. Ai o le suita itai o le vang wha upo whai le tua ngai fon toi pia lo wafo, wha tasia i masiueli tau le leo sumai, o le sa avea mwhai lau tusi le fono le whionga tia cram tualu le lei. Wha tasia i ma le sa avea malo i asilia le atunuu, le tamaita ia sa vale noa ma River Betham, wa le wha mao nia mō liangana whaia ia i la tau. O le mata aupu nei na tu ina atu i luma o le wha amasinonga maa walunga, e whaasanga ia i lantou ia i le lantou leu sta ia, o polo inga mai le wha amasinonga maa walunga. Wafafonga ina ala i se tusi e le tofi le tu malo sa nganga numero lua, leo foi na tolo lantou fale a onga, e aveo se tasi o nofanga e wha nofo e sea ai le mamalo le atunuu, o nisi o le a afia matinga ina, ma ono tau fia o na o le onga o ni a afianga, mai le wha mai o le COVID-19 wiva, wha alia e maulolo, o whalea ongo lea onga tulanga lua a lea fio anga o whenga, lea ua tā pena mo lea wha moe moe, a watua tu fo i le whaitalia e a fio anga o malia matua nai, pe a whai fo i maalilia tu i nātua lātou whalea onga, e na ia tā pena e fsoso ni ailimtanga luenga le soi fua malolo ina, mo nise a fia mai le COVID-19 wiva. O tala fawia mai Samoa manuia le ne yaso, whasoi foia. Tala flaval fa wabonga momo tala fau ma le si ufonga le lau momo le nei tai au o le asolus fulfao ma te lua fe lua lua. A matatu le fai ungo le vai asonei o le aleto e mo mia le faonga o le QR code. Po o resi tala iso se no whanga e ulu fale atu iai tangata taitasi mo fa atasinga i tutono fale o le asi iti atu i le to lua se lau fa atapula aina mai le se lau o lo iai le taiminei. O le atu maupea le whaonganga o whaatulanganga pio na iele polkalame o moli whaailoilo o le COVID-19 i le lanu mumu, lanu moli, ma le lanu mea mata. I lalo le moli lanu mumu, o lo una ina pea le malo le whai o whaatasinga ma potopotonga i fafo o se awale ma whai na saunga le moi tangata uma. Mai tu sai ma whautuanga le vainga no soifua malolo ina o le ave se tapula umalawa o potopotonga i whai e fafo pe o na sauna o le tamaita i pale mia Jacinda Ardern i lana fola sanga i le asoa na nafi. O le amata wha mamaluina i asuinga mai le toi tasil me note i le itu la esfulma le lua i le vai luanga o le pole a sofa reile nei. Peitai e wha atawa ina lava le whainga o talipupuni o fonga. Na saunol tamaita i pale mia i le saililinga salo mia le British Medical Journal i le tausanga talwai. Na whaali ai o le whai o talipupuni o fonga e 5% e whaititi e tangata ia a fia i le COVID-19 wiva. Mai le toi tasile minuti le itula esfulma le lua i le vai luanga o le pole a songa fua, whao aperila, o le a le toi whaonga i nai le pasi mo tui pui pui po vaccine passes e tu sai malfolsanga tamaita i pale mia. O le a le toi mo mia ina se wha maoninga pe ua whaiani tui pui pui o stanga tem whaiona ulufale i sono fuanga. O le a le toi whaonga ina polo a inga mo tangata whaingaluenga ia onga leo ma le pui puinga. Whaapei mapisinisi o lo whaatinoi pasi po whaamauninga o tui pui pui o le ai whale whaingaluenga le whaitalia ma le whai unga moa la tau tangata whaingaluenga e whaawawai pe lea i foi o na whaia tui pui pui na ia mawhaia i o na whaingaluenga. O le a whaawawpeo na whaongaina polo inga nei o le whaamai. Mo au whaingaluenga le soifua maloloina, tangata whaingaluenga le vainga o ngā singase o whaingaluenga whale pui pui ma i la tau e ngā lulu i tua o yo le atunuu. O whaatulanganga i le lanu moli, e le ni tapula an tangata e whaapotopoto ai peitai e iei nisi ta i ala whaapopo, ina ia mawhaina whaatino mo le saunga le moia whaatasinga, ma whaapotopotonga. Whaatase man tuunga fo mo tangata whaingaluenga e whai tali pupuni o fonga i whaatasinga e whaia i tutono fale. O le lanu mumu, e te tawana i e tapula ai whaapotopotonga i tutono fale, ma whaonga le tali pupuni o fonga. O le lanu moli, e te tawana whaia le tali pupuni o fonga. O le lanu mea mata, e iai ta iala.
Pe ona sauna o le tamaitai palemia isuinga o polo inga mai inga mol puipuinga mal COVID-19 i New Zealand. O le taimi nei, o lo iei New Zealand le moli fa ilo lana mo. Na sauna o le palemia i le amatanga o lana folasanga o ana nafi. E ato tonu iei le lua tausanga na faasilasila i Dr. Ashley Bloomfield le tolus fuluono tangata fauna faamaoni le COVID-19 o le afa o le numera o tangata na malanga mai fafo. E le whaingofi e masafa wina lava ni usila na ia tali pupuni e puipui e malfa mai. O lo valo ia o le ai e lava taimi le lumana i si tia whaafose e le numera o tangata o le a fia le virusi ai maiso le taimi o le tau malolo. Mai mo mie le wha o ngā pea o ia me tutia e puipui e pea le atunu. Mai ei lava le taimi e toi wa ai e ni suinga fau o le virusi pe ona sauno a dern. Le ato e ilo ina le wha atulanganga moli wha ilo le COVID i le aso wha o aperila. E to luas fulu afe ma le valus fulfitu tangata fau wha amaoni e le COVID-19 pe ona wha ilo i wha maumonga o ananafi. E to asful tasi tangata maaliliu e au fiel to lua mai Northland, to lima mai Aukilani, to atasi mai Bay of Plenty, male to tolo mai le to malo Wellington, e to atasi e mai le tolus fultau sanga nga ilunga le matua, to atasi silia maleonos fultau sanga, to atasi e fito se fulu mo na tupu, to afai valu se fulu mo na tupu, male to afai ta iwa se fulu mo na tupu tau sanga le matua, to ono le to pawa li i male to lima o tinama ta mai tai, e to iwa se la wonos fultanga tolo tau fie fale mai, e le taimi nei ona o le virusi pe tai o si itia le numero tangata e tau fia i poto mo ngase tinga ina le ua tolus fultasi mai le luas fululima na ye le asong fua. Mai le numero tangata fu ufa maoni e le COVID e to afa fe se lau luas fululua i Aukilani, fit se lau luas fulfitu i Northland, afe fit se lau luas fuluono i Waikato, afe luas se lau ivas fulu i Bay of Plenty, Lakes e lima se lau malilima, Hawke's Bay e afe maleonus fulfa. Wairarapa e lua se lau fitus fulwono, Wellington e porirua makapiti e afe lua se lau lima sfulwiva, Heart Valley e fitu se lau lua sfulu, Nelisoni lima se lau valu sfulfa, Canterbury e tolu afe fa se lau wono sfulmalevalo. Sa tatalaina il malo se fofuanga mo tau sanga e lua, e sa ileni tanga taifia ngā lulue o ni tau si soifua, mo le ola malolo ino le mafofau, ma olfa anau nonga, ina ia faalua ina alfa numero ila ato e ulu fale ato, ia o onga fa apitoa. O ana nafisa fa ilo ini fa iunga fa atatau le report ele Mental Health and Wellbeing Commission, ilo la ato mata ituina le ola malolo ino le mafofau, masa mawele suenga, ewi ile tele o tupe na inivesi mo le ola malolo ino le mafofau. Ai sale ima fayo na au si aitu langa safa moe ina. Ile tatalango le You Are Ready ile fale mai middle moe Aukilani le asongfua. Na sauno ele min staun soifua malolo ina entro little. Olo faa moe faa alo tutele mauna inisi tau si soifua. E faa au ina ianga ia tau ave ya au nangal soifua malolo ina ole mafau fau. Mga aluenga e faa atatau mo tangata ole mawhai o na tuu ni vaenga. Olo o a faa ina yo lato ola malolo ina. O lea fo i fuafuanga, o lo nau ina isi itiele fo i numero tangata Māori Pasifika ia au nanga, ma toi wha afo i mai e fo i se tau si soi fua sa ngā lulue ai. O lo wha atope ina maile vai ngā tope fitus fulfitu, miliona tāla e ati na e tangata whai ngā benga, lean wha atulanga ina l'paketi o le lua fes fuluiva. O le maulunga le tau o le soifuanga ma le siti au paseni tulu i o tupe, o le awha upopo ina i le isi se lau limas fultala il vai aso. Mo ainga te itasi, ia lato tupe whaalo. Na ta oes whaito whasi ni o le tama ainga Mark Smith, wa whaopopo na salala watu le siti o le tau o le soifuanga, ma wa afiei vaenga pito sile o na ta waipe o tau mafa, penisini mafale. Mai to samal fitu paseni o le asi iti ei tau po tupe whaalu e ainga te itasi ile nei tau sanga, po le se fululima biliona ta la. E yeni se ainga o le asi le atu le tonga tape ma walunga si itanga o lato tupe whaalu, e tau o loa ma au nanga, ai mai se lavo i lato e titele ai ta lafo, o nei mo umio na toi tulu i a lato tupe. Na ta West Smith, e fōlinga mai e le ngā whatia e tutongi, o na au sial si iti o le tau le soifuanga. Ma o le awhainga tā lava ni whai ungai whai e ainga te itasi. Ma o le aiei ainga o le atoi wha o ngā lātou tupe na wha asao. Whai titia tupe wha alu i vaenga tāua e pe o tau mawha mawheoa inga. Ma lo ia na wha silsila i taira fiti le iei o le aipolo inga mo wha lavlav wha fosei.
ona o le si o vai tafe le na ave se nisi o tangata mai le East Coast i le poana po. Na tapunia le State Highway toluli mai mātu o Tolanga Bay ona o tawhenga. Na awhia kispana i le tele o le Swatimu e māsani o na palasi māsina e tolu. Aina o le luas fulfai tūlale na palasi ai e ti monga. Sa wha atolanga ina le ofisa wa ai tau e wha pe se lauanga i se lau 5 mm o le Swatimu. Sa valo ia le palasi taira fiti le vale tūlai valo i le asolulu ma le se fulu i le taiao o le so. O le taimi momole le tala whaasol pito le whaasfulu ono tau sanga le whaalinga pito sile o na te leo whaafiafianga Pasifika ma Maori i le laulangi ua whaatau no oinai e au noa mani tangata matamata. Whaapea fo i malito o tele o tangata e whaatino ina ia tu maanganu ua le mawhai ona awai. Ona o le COVID e maasane on tau sina atu le tu sama le iwa se fulu wafe. O tangata le whaalinga le Polyfest i au kilani le whaanga solo mo aso e whaa. Pei tai ua le whaatangaina ni tangata matamata o na o aia i ngau le whaamai. O lo whaasalalawina tu sa aulunga o penga tu whailangi a whaafiafianga mai na o whaamasino i eile vaenga o lo whaatino i nai whaalinga. E uina whaasilsila le malo e whaape amata atu la sto na ai o na avi sea tuunga i e whaatapula aina i numero whaatasinga e whaiei whafo pei tai na ta ual whaaton silo le Polyfest se yuli Terry Leo Mauo o la whaatau nu upea i lunga o upenga ta whailangi. Ta alonga, o whaasisile ta mai ta inu meritasi la langi le tenisi Ash Party o le amalo lo mai ta alonga i leto e ta alo o party sa siampini ta amrisanga tenisi Australia whaape ma Wimbledon mai le ito e ta alo tal malimasino Januari na i ta wailunga upenga ta inga ile ason nafi. O se taimi whainga tā mo i ele whailolo na malo loto mau mai ta alonga ai langona lo na nganga whaaftai mo mea uma. Na ia maua e ala mai ta alonga o le tenisi, mai langona fo ilona mita ma ua wha amalieina. Lua vai aso talo na maana malo bāti li ta amilisanga tenisi a falani, i le lua fisfuluiva. Na avea i oia matamai ta mua a Ausitalia, i o ile numeritasi lalangi, talo mai Yvonne Kulakong, i le whaatolu tausanga i tua atu. Sa maana malo le WTA Finals o le lua fisfuluiva i Shenzhen, mai ia mawaina i leono tasi ma le whamiliona tala Amerika. O se mana malo piti te lelea i le tala angol tenisi. E se laus fulfava yaso o ia umia le numero tasi i le lalangi. Tala fawia ma le si ufongo le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Whamalo whaftai whawhonga mai le tunu tātou whauna tu e maula wanoi whawhonga ia i le iwa i le tau nei le wasfuma le vana minute o te ai nei le vāru. Ia, malo, naua, tala tu tātou telefou ia ni swinga ua, ngā i le tātou malo nei, New Zealand. Ia, ele ngata i tātou malo i nei, ia a o le te i o lau whaalongo le, o te i maua le whainu mela le ana e tala no meltaia. No fala le o fa pia mai lu se la muntu. O le wono se la muntu. O fa no le fa yungo le tala na mai tases. Ia. Ele imas tanga tautinga ina pe o avis falma. Na. Na lu lu ngol numela. Ala ma fa yana tanga tale na no na ma sa ni ala malos. Ia pe o le fia le na mo yo no lo mo fa mai. Ai pe o fia le na pe ta tau tala tu taia. O le wa leva na ta pena la to e vatu tui la o tu fa ma ina lai fai tui au matua i no fole le pui nga to i le al pui nga na to mai o sta fia na fa longo ko tato wale le o tato tala no al te le te a to no ni fo ya inga la tala no mo na to tanga to wa fia fa ma ya ma la to mo wai la fo i mo tu fa ma lo si au ya tato nei ile tu langa e pe nei e te le fo i swinga la fo la te lo la wa to ale le ia e fionga il palmia mal fenga malo e a me se fo le New York po la to vai nga le la to te vai ma se fo malo la to ale le la to le o se fa pol nga pe ole te ile le me ole fa mai fo le Michel e tawiti de lo le tala fia mo ta to ia sa mo ia fa fo ia se va nga le nga fa vai taimi ma le sa mo ia fa fo la to fo o le fo valo ia mai o la fitu aso e isolate ma lu fu tasi sai ia tu amanga ia ma vai le pola de taimi no ngo istanga ta le simalanga le luma e o nisi ia na watu ana fitu aso fa no fo se ai ia to wo le to ai sa mo
E wa pe o winga na atu no le swinga lea ona pe fo le la to si le fiel fa ma ia wa le tulanga le nei lu su tasia so to te masina atu wa tu te no fa ese ia le la va pe o le la o le na fitu aso tau fa isa ile o po mo fa ma no fo yo ia le o pe o avele lo to fa ma i matulanga va pe le la ele la se me o le alo kalo kai tanga te o le wa fa fo il fa ma tau fa le me yo la fa tasi mal fa ma e fa titi ia so e pe fa na tau fo fo le su ngati malanga i mo a te le pra me fa no fo se le fa no fo se ya inga na la mo ma ia tanga ta la le o sa o ya inga fa no fo se ai ia wa le omicron la fa ma ya la fa ma fo le o mo sanga tai fa la to fo ia pe o to do tu pe wa mele na ilu furta siaso o fa te inga fa pe o ile na ide le wo e fa e tala to o to o mo lu furta siaso te ero pai tu se to la tutto o to fo ia le lanu lan masani o la o le vanto e vela sia io o mo pai le na tu mata itene ya ma na io ya le va mi via con taio o pese mai le afio anga o sangone ya fa fo me se va ngol pese le ya ni so tatu tu fa la no ni so fa si la ngol taio si fo lo mo Why don't I
Ma lo fa tai ya na fa fonga tato tuno I vivinga fo vai fanua mai le fionga o sa ngone mo tele sala fai fu America Samoa e ni so tato fa si silanga I tai nei ya le ua yo luma o le ata auto ia fai au tai loloto pa ia fa la ngota Samoa e fu mai ele fa fu popo e o ngalu fe ai o le mata saua se ia o atu ile au malu o le to inga o le valoa e ngase ia ile malama o le la ile fafao sawali I wato I Samoa e pangalea e tamata sila lava le anga yo tupu a popoe matu le tau fale mau o mana o fo ile ufi e fefe le papa o le ala le wa e isi tau fai le sunga le tau simtanga luenga ma le nei a inga lotu o le a le mawhaio na wha tau nuina le tusi ngā ingoa e pe o le sa ato whaina I le asto na inei le aso duas furu ono mati e pe o na tusi atu ila mātou tusi mo le malu pui o le lautele ma le usta ia o sa o le wha mai ai o le a wha tau nuina lava I to tonu o le matanga luenga e ala I le tau sala mātou te wha mahalurua tuai o na wale o ngatasi le futia ma le umele e tu sai mano mātou wha moe ai a whai lava e wha o Sofia moe aluanga ma urufia u ao I le nganga o le alofa mātou te talia ma le nganga wha alualo o le mātou te talo I atu maupea le pui ngā alofa lo tātou atua I loutou soifua ma so mātou wola o tātou iai teimi whainga tā o le wha mai I wha haftai sai nia e le sunga I le tausi matanga luenga whai lautusi ma le matanga luenga me to tisi Samoa I nai ya le ole me whain whatau nuna tusi ngai ngoa me whaina sua tu awelau fua ilau se leni na to alu ilea a moi se kalisia pion mo whai atu vea sonde yo le mana yo le wha moi ni o le tupe nofo I ni usila te lo tusi ngai ngoa me whai halu tupe I Samoa ya o le tupe lea su ea nofo I nei so sani fo I tātou I nei ya mahalo 25 minuto o te nel valu mahalo le tau atai mahalo le uspo mahalo ngā lue ia pe fo linga mai e o le lava o tātou a matan tala maria mai tātou ni vai tau ai o te vai a tonu a vea foi le vevesi I tūlanga o le wha mai o a pe o le mea nā lewa o a mata I tū o le whainga māloli nei lua tau sanga pe o le wha mai a lewa tele a ia pe o lewa ua foi lewa o sau luma ia le minstao ia le o foi le tangata leo o lito a se fo maloina ia pe o lewa wa sau foi le tau fa la wilo mai le tūlanga o le vai nga foi le sa ia le paketi foi le whainga malo tūlanga o le fatu pe no ngase o fa na o mele o le mafofau le vai nga laiti ia le la wa sau no le minstai na ia una ina pel malo ina ia fa va veloma a matanga fa nga yoi el tūlanga foi le tong fitio na I fa na o fa tele ina tūlanga o le fa le tonu mafofau ina ia to fa malosia la le vanga le ili social workers ia mai la to uma le na fa ma vanga ina ia fa tau nu pel tūlanga pe na la to paketi le sa fonga ina le luafes fumreifa tele tu pele na
ia le la sa tau fai ina whaanganga ile tastes maleiva biliona tala ia pe ila lewa amata na whaanga ia wale fo amata tau fai foi lalo tūlanga o le si tolu tau sanga o le no foi ia pe o le si vaanga na wai e moni o le fo tato va ia le tele o nei whanau e pe whale yango i tato i le whaino ma fo fau o tamiti a tato wai ia tato i e tele in tato fi ote ai ngalo ia tato o tasina vaenga le e a whaina i ma fo fau tamiti e se i nei tato le fo ma so i o tato na tato ia palu mai ai la songa fua o disia songa fua o pu matala ma le sasa ia sa le manu ai tato za tili tato malo ia le tato tino tato te mine na nga sasa ia soi o le tato fo ma ale io lo to ma fo tamiti ia o ste tala fa ia tu te e ata mai ia le nga tupulanga nei ma fo nga ma le poto fo ile le tato tala mai fa so mai ai vai go fiola to lo to pe fa tu ista sa o le ia le fa so le tama ia I mana o la ai fa tu lo ista o le fa viene vai o la to fil la to o le winga le tala wo fa sa o tu le vanga le ai no fo nema o tengia ia se o la fa nau ia po se fa ai no fo nema o tengia e ele e tate vai tu no winga o te le o le fa le tonu na ese malia tu ale la tu no fo se potu te fiu to va ai ata le to lo tu ia ele to e mo mai fia lena tu sa o to ia faina I se tala na fai ai pe fa boni pe le ngatu au tato sole ele se na le fainga sa fai tato Samoa e se le malo lo se tala e faina ia ai e tato te ai o no le fa tawa ino le tulanga le o I Samoa o tulanga le faina o ma fa tato pole ese o vai tau ma me tupu ai ia ia a fua ia o le ai ma ila I tau lum tatino me fo na po le tau e tato ida so tau la vale le foi fa fo mai mo mai nisi sa o la ia se ma ila fai ma fai longa ia sa sa ia o no le tulanga fa longa tapo le stai ia e no fo mai ia au te mila le ia o ia le swinga o ia fa te tenga le sa le e va pena fo ila te ia ai let's find now ia o le tala noa awa atato mai te wina nei le tele o la toia I lano por kala me ma lo va ai nei au nanga nei a vi tu pene va I tanga te ia fa ina ma fa tele o la toia mai tono ai nga fo ile le fa ngai le upu fo ile fa pe tani broken family pole ai nga e malepe ia walu tamatu tina halu tina tu tamaiti ia mai ai nga o I kengi ma e fiala mai mai te vai le tai au il parti fo su anga ma upu vale tau tala ma tu lo ma tu sala le wo la tamaiti le ele ai am sona fa mo ma wale ma ai si so manga ma le le ola ia au a inga le I tamaiti tau tala I ma tu tala no ma tu e pe nai e tangia mai am tamaiti ai to tonu ati so manga le o te lia o fautua e la malu no sia la to te lia metu pole la awa e monia wa e sila nei fo il fatu langana o a onga I faia onga I na faia onga la wa ye to tonu mal tangata la le so wek ta to o sa mo le tangata fa pe ai ole mafu anga na mai le so wek tonu I o lana ia le mata fai o ia nafa mal tu langa I le va ingo ta mai til tu langa la le me mental health ia mal fa le tonu mai le va le ainga na ngalu e dola ia le o ia tonu ia nga le malo me foi na la ni fa itete ia ta tu ni vai ta ele fa ino ta to fa na we o le o I ma fa fo awa o te le o so e fa fo ni to ti fa pene ma fia fa bonga atangata ia le o na fa ma I fa mau bongo I fa matalanga mai I tatu ainga onol va ingol fana. E fua I paketi le ave fa ngai le mental health. E alu lunga le alu lalo. Tu sai 4 biliona le wa a fa pe foi to tu yesi 4 biliona I lu. I no tanto nunga na ile yesi swinga. O no ma fua ngo swile na langi ma sisi o manga o tatu ia. Sweet time e la wala la. Tau foi la na sui me to tia. Pe I lo ta ia mana tu tau va fa sa o me te te sisi pe ta se. E tau nā ngā I tono a inga I tupunga mai tangata ia. Wa fiwa tātou a ese mai mafo. Ia awha pēr tamaititi sa whai ia winga le angao. Ia.
o lona anko a tamaiti fo ia te mio 5 tausanga e o lana tamaiti lea le waleanga le mafau le ita lona anko po se tangata matua fai se me vale tu lo le upu samo wa o ngana tu sa o ia e ma le tele au se mafuanga ai o to tono ainga ia tu lo la faftai fo inga luenga na fai au lo so soni tato e kale se wala sa ta wala le mental health ma le afianga le mafau tangata o le kale se le lotu o ngal tu spa ia la o matus pa ia fa mangalo ia lo fa tangata la ita mai yo inala le su ia mafau to te tato ana le ne tu spa ia mala o ngal lotu lo ngal fe te lo to ma su ia ta sa tangata na ita ia so ia tau fa ia tau ia se me te maua ia wa fo e umana winga tuai aftai le tuai le lan tu spa ia o tato ma le te wa pe le winga na le tala no le to fa mal si el vainga le o me tato te le o ano ia a ma toa te lea le a whai no tato whau. I le vai te milan ni. Le winga la nā pe o le la wanga lulu e whātasi. Ia ua le wa tala noa nei lai le lotu. Le la vea i to tonu i paketi e i la ule i lope a whapea. O le wa nofo wa saulo le whai wa ai tu whale tonu mau. Ta meti am whanau e a inga leo lana au lotu. Whapea loa le la. Mai ta meti nei se i. Ia on whai lo leo pokalame. Mana ia tele le mana tua e le taimi na mafa e tangata na mafa soa o vai fo le paketi le al malo le ave le mental health fapia e le o toto ngia le tupe le al malo fai fi au le fai na luenga le leile ai foi o le tele o tangata fai la tato talo tangata Samoa tu la ista tangata o le tele o tangata Samoa o le suia o la to bolanga ma o langa tuai sui le o langa fo ma fu mele o ngal tu spa ya le tai tai fi au fi ngole kale si awa na tato wola pele o langa tuai o le taui masui ita mai tatu o le mata e fiu tu pe ya le malo e mai tongi fa ni fa ya o nga tatu ele sui ya a o sui tangata o no o le upoleli o fa na lo fa le fili wa o la lo tongi ala paketi le malo fa fi au e lo tongi fo paketi le malo matua ia wanga tu tele fa matua a nisi la fa nau ia mafatia ona o matua tu la fo ina pe walu tama tina o nana le tu po lo to tele le jamati a fa ina ma fa awa e monio le a fa pela le lo tal no so workers awa wa tele o inala le watu i tele tu pe a me se fo service providers la to le tiolma awa eta uala va ngale ita tolu ai mana tua fo io le ngalu ngale fa itono le lotu ai ba ai lai o isi tamiti e le fia e ta uro fai mai o a fia e nana tu ua le lotu fai mai o yo tu ua le aonga i le asonga fuanga le fai mai o matua aonga fa evangalia e fai nei le tonu o laua leva na va ai mamau i o fia alu o si o manga lei o i tono le kalesia e te vai dai le fia e fia a o nei fa evangalia i pese musika ma meo tanga ma siva falenga te va ai le fia ai a o fo ila i siva fa Samoa ma fa fifia fa Samoa o le matua o vol fia ai a o lo to sound fal to tu mau fo ila e lo so manga le to fo ia le mena i no e mana e te fo ila mta o fa tu pula ngona fo le wo tauna na fa no mai e fai pule o tauna pa lai tu pe tongi nei fai fa au la tonga lu ngale fa o le o nanga fa matua le fa tali se tu pe no fai le sa le o nanga fa fai fa le fa tali se mai tu pe ngai yo ile la tua le vala uli ia mtato uma fo la ngolo tonu valu lima lo fa tasi mana fo tatu no a fa pe fo ye ni vai no fa pe o lo fa ina ia tupulanga lo to ainga por o le asa fo ia wala o fa ye so sani ma fo ngolo tupulanga te mine o le tele o le afianga o le social media ma la lang ma le tavilinga o ye ma le taimi utato i ele fa to fa tu sa taimi o tala i ti na sa sa ita ele taimi a sa tu to mai titi ya vili telefoni leo ia pete va male ainga ia o le ele tai fa tu sa le nei taimi ile a faina ela vi fo ye le sa sa tato i sa mo le amo va ane fa fonga sa se le amo le fusipa o le santuani e o ele te ai a fai sa utala i ai a faina te mai titi ai alu le onga li poti i le onga va pe wa faina e molia o il matua i tu la vono il mo tu langa il sawa ino fa na wa faina tolu valu lima o fatasi vili me tata no
e fai so ala ta tala vole le o te tanga fai la tala ya ia o le ese yo ke wisiano ya sola maso ne ke wisiano ya sola le fengi tuai ma tangata yo le vai taule ni utato i pe ia ve fel pui fa o ile oti ma upu ma me o fa tato ke wisiano vai taimine stama itala fai teva stama o le fa upu nga stama itala teva ana aso ia ke wisiano aso ia so le o ko le telo mele anga o isi la tonu mele le ya la to uma fia ma wole so ani is test for you the red test pa pe fo ia ni lango inda a inga ile fia ma wole so ani me tau ma fam tu la fa pena ia ma le mental health ma le well being support ia lo inga a fia ngol ma fa vai ngol fa pe tan wole fa mai ia po to you isolate ma wole fa mai wala nu mele le o valu se lau fitu lua ta stolu o valu se lau, fitu lua tasi tolu. No melana na whaina so sari mo tātou ainga leu whaino mai ele so i fua malo roina. Mane fo tapa ia tu i le swinga lena watu nei fo i tātou talfou. Ia leu i ilfa moi moi o le tātou malo, ia o le swinga le la tātou anga ia. Ia le la, mea le sape spesi atua ia. O le pōtaia. Ile toe tasi le minute si furu rua le pōtaia. Ia ole a iai lo le swinga le a tātou. Ia ole a le toe whangaina le QR code. Le ngā e la tuai, le toe la kuasa o le to. Le toe scan. Wai tumu i tonu train, pasi, whale o loa. Me i tātou ofisa. Ile toe whamamo wina po ofisa e iai. Ia a ole tele lava o peila le vaccine pass. Ia, vaccine pass, ia. Toi tasi le minute i le se fululua i le aso whao ape wila. Le songo mole aso leo na tua. Ia, si le tato whaango ino le aso lima. Aso lima. Aso lima na leo ape wila. Wa toi tasi le minute au ia aso lima ape wila. E le toi whangai le vaccine pass. Po fea lava ne whale o loa, whale inga sa whaasai oi, whale o tiulu. E le isa o vaccine pass. E le toi whaasa oi. Ia le la amata tato toi fo i leo langa masani. E o foi la i felo inga i fafu. Le utato wanga i tala. Le la no va ia tu na fiu fasa lau meli hurricanes. Sa auni le la fasa lau meli aso fa tau i tickets. Ia o talo ngana kapi le la to i fo i tato malai mata na kapi. Pe le vai ngala na wa mai le wa tatala. Ia wa tatala ia maftanga ia ma me o vai nga fo i fafu atu. Ia mo. Au to tonu ia pe ona ia fa poiponga na no va to fa e mo mai. Ia o ingo fa poiponga mtulanga pe ona ina lela ve tonu ma tatou e kalisia. Ia pena leo se mai se lawanga e lua se lau tangata. Ia o inga la lua se lau tangata le ala wa matan tala fa pena. Ia o fa la tonga a me ai o tau ta longa i fafo. Ia le la walu la toa konseti. Ia walu la toa i la tou. To tasi minute i le aulia le so lufu ono ape o masino matino ingo le pota au se fulu tasi lima iva. O le ata tala i loa ia whilo inga i tonu e kalisia o si iti e le lua se lau tangata. Lua se lau. Ai whao ngā pēr le vaccine pass. Mana tuala, a ieni si o le kalisia e le ini tui wa whaia e le ini vaccine pass. E le talia la tona. E ui o le asi i lunga numela i le lua se lau. Lua se lau. Ringa la o lotu ringa sa nei. E lua se lau tangata e talia i tonu e kalisia. Ai whao ngā vaccine pass. Te ilonga la ya ulia le aso lima o apewila. Wato e tasi minute i le aso lima o apewila. Fato a le to e whangalo, vaccine pass. Fato a sao lo i tonu maltangata e le se tui. Ia, na tonu a. A whapela whai poi ponga fia whai i le aso tona i nei. E ta tala tangata i lua se lau. Lua se lau. Aso tona i nei. Ai, o tangata umai e lua se lau. E te tauna i le vaccine pass. Vaccine pass. Ono tu la e mai a ingo le vaccine pass lea. E le alu tonu tangata le se vaccine pass. E le alu tonu tangata le i whaistui. Moi. Mana tua mena sa moa whapeo le fia whainas whana uto ina. I la stona i nei. Ua lua se lau tangata e tanga. Ai ta tauna i vaccine pass e tangata ia. Ia whapeo whai ponga, a whapeo las whanau. Pole ala whai moi la stona i nei. Ia manu atu ai numa. Lua se lau tangata i tono al vane. Whatanga. Ia, mana ia. Ma lama le le tātou tūlanga. O vavai atu le anafi le talanoanga. O talo fatu fo spalmia. Tu i fesili ia e le media le fesili le pe whaaluana whai e le tangata le fesili le palmia.
Pe ai se a o tatala ai. Pe ai se a o tatala le teimi pe sa le tauna o leva tau tatala. Pe o alan tatala ona o le vaenga le sapi pisa o luma o. Ia pe fōringa i ngā wa toso i ma whauwhaungo. Ia a whamai a tala panmea le ai. Le wa iai umai i a whaamaunga uma nāo mai tonu. Ia ona awai ala. Man tua fo la vaccine pass no ke vai ni tai. Expire. Expire ne ya me. Yo no winga. Ole la vala o leva na tu mau mai o taimi ina ia. O ina yo no masina le na tu mai le vai nga vaccine pass. Ina ia fa nga. Ia fa tua tia i lola ile. Me sta po. Ya to fo ta to lo la masani. Na le. To fo ta to lo la masani le wa mata ile a so for ile le polas for ile tai. O to fa mawoli QR code. Ja. O le vaso nei no tala no ya tasi male tunu u ile tangata no fa ile QR code. Ia. O tangata sa mai Malaysia to tangata fo ye o la mai ai motiva. Ya o si ti al tu la sa wa fa ile QR code ni usi. Ja. Ya la nga o le university we kato. Ni le sa ni New Zealand. Ya le la le to fa nga ina mata ile store nei. Ile va wa le po. Ya ni te ua o le tele fa mtalanga fa ile tu le tu. E no numi ai fo ile tu. Ja. To fa fo mai ta to tu. O le toi tasi le minute i le se fulu lua i le pō tae au. Tai au. Po le las paweli. O le a le toi wha ngai na in QR code. Po o wha maunga te la tusi lo wingoa. Fesa i ai me wha pena i le toi wha ngai na. Le tamale. Le longa sain na. Le te rat wha nga. Longa le wal busi. Na tonu. Ai o le aso tona i neifu. Fa lua tu ai o le alua se lau tangata te tala i se fa moe e a fi tatou lotu. Ia nala o menino mai. A tatou au no le so fa a pewila. E le to fa ngai ni vaccine pass. Nala. Te ule le lau vaccine pass e fa ma fa ai longa fa mai. Ia wa mena le fa la vaccine pass e le tia ia. Te ule le e alua so sa waso ti ro pe. Ma le tu le taimi no fa i nei me le vivesi. O te titi lo la ta mai vaccine pass ma pe. Te lo uma tua ta le au le ustai. Ia ma le au fai tio. O fa me fa longa al man fe ai. Ia mai. Vera no fa te. Ai se tas pe se vai foi. Ia o va tau tala ta ua. To es fu 2 minute. Le talo nei va su fonga le LAUMUA. Ia nei le stofi. Te o ngalo sei. Sala faila o motu Te parila tua sibio Polu feo te ilo atu Hela o ngā au nea o le dono E o le la au e sua mari
Sekia, Samoa, Ketwatsa, Radio! Pasia tafana usapopole telea ilo umafau aemise usiata pepe maoene ieto efailele ngao Otoluma sina etele ivilima ila vailo ainga Aosina tupefo iyo kasunga olewa oma wataitaya Aulena tamalo wafaya ba umalana fana utama Letio wa atumalo sina iya alu ile fai ngumalanga Wa ilunga ole pipo ala uotama Lautaunga apuna etuwa hiole tabafutama Lua ungalima Maleto taita imalanga Susana wa eto eva afo iya itafa inata Fauta sunga ofietala iya sa e fola Ama wa ube ole ala foma
Aolo na winga olo ai umalawa ile toya ina sili ai lo no fo ina wasa tapu tapu ai malo ai nga ali itoya ina esesele numera le asa e au maia efeso ota ia imea ole ato ngalulu e ai etele tawina o se apu aena olo ai afu o te whaatali o ile malae maalile o inae mawai lo afu wa o watai lunga o le pipo ala uotama lau taunga apu na etu uahi o le tama futanga lua unga lima male tota ita imalanga susana wa eto e fa afo ia ita fa ingata ua mawale unga te fa atali oe ile ulula palapa wale taunga apu a ua e alufa apa palalapa ma ilo lema le natoya ina peyo sotama Aya ia lo wale te sai una le atingi fale Ua ma wale unga te paatali oe ile ulula palapa Wale taunga apu a ua e alufa apa palalapa Ba ilo le ma le natoya ina pei o sautama Aya ia lo wale te sai una le atingi fale Etele ilo aina le autau apue vai uma aina Totele no fomau na le ono masina o le visa Etele ilo aina le autau apue vai uma aina Totele no fomau na le ono masina o le visa Malo fa fianga ta spuni pese na e mel vai taimi o. O le pese le so taimi ta te mana tua ia le au nga lu fa vai taimi. Ko pe o taimi o nga lu fa vai taimi le na mata le pese le. O le te malanga male o malanga. Ia le foi le fa forma le to te le la to nga lu fa vai taimi. Ia le tua la lo ana. Ai sawa. Tinam ta ti le fa muli mai ta una tama le pe o tama ne. Ele o se se fo tuanga fai pes. Ya wa lena tupu ali tele o vaenga fa pena e fo lele ai mol mana ia fo le fatul tangata na pese o se mena o e mau tele on mau fa ai sao e se le nga mata o le pese na vai tau te mifto ia le la o matu se pese fa mana tu pe molato e le fo fa no no tu ia e mana ia tele ai ni New Zealand ia le vai ngo ngadu fa vai te o vai tu isi mato no iso vai e la isi fa tu os fa feringa to no mato no o ia na la fa ma po le tele o la tu yo me ngadu fa vai te mi tu mal o le tato e o fa bel fa sa longa fa tu mai o mal fa sa mo o le lupo la se na tala pe fa sa pani pe fa sa na tu pe fa si pangiolo fa to ato e tala va no e tau sa fo o fiu si fa tu le what no inga o le valu a po la tu ia fa no fi au pa ia na mas fa tu o ma to nga fa sa mo e le to mo dia no tau sa ni to ato mo tau sa al fenga tai o malanga me to mai nga no fa vai te mo la gatu pulanga la iti ale o to sfulu ga ilunga e no folo to no ele ai ngol to malo no fo lai to nga ai nga vo ia me tua ese ai o ngol o le tina o le tamai isi fine no futanele o te le la fa le to e lo tua le ese fine male e la tua le si fa fine male ainga ta si fa le le fine au fa te ai fo ina e lo matua le no foi o ta si au ni tu pul mel na au le tupu nga nga ta to yo ma popo ainga ate mi ta tu tala mai sa mo us mel fa fonga So e fōmanu ia le tātou te nuu nei fo ia so tofi e ala maia o telefou me Samoa.
O teu ngol polo ingo wha lave tup wha fo sei mo le antu noo. O whata tia mai ai le whainga malanga I taunu mai le aso lusi whamaliiva o mati. O le a matai unu wha anofo e sea pase se taunu mai I le na o le fitu aso. Ai le toe o atu I se lusi whamatasi aso I pe o na iei mo mua. Mai amata tuai le whainga malanga le nei. O na ilo ilo pēle ka pe neta le fitu aso le mo whainga malanga uma. E taunu mai le atu noo. Ai mora sau ninga o maliwa whaatulanga mai le pepo whaamtalanga. Ia le silia ma le se fulu tangata te tawana a wai ma le whai loto e to tasi. Ao le to o se fulu, e mai le a inga lava o le no nofo whaatasi o lo oi ai le maliu. O aso foi u whaatulanga mai e te tau o na whai aisau ninga o maliu, o aso ia e to e te talai o nanga mai le valu anga I le tūlai lua, na amata mai le aso ana nafi lo se fulma tolu o mati, aso to nai lo se fulma leono o mati, aso lua lo se fulmalivo mati, aso to nai le aso lua o aperila, ma le aso lua aso lima o aperila, o aso ia o le a te talai o nanga mai le valu anga I le lua le awauli, e te tau o na whaatino ma whaatau nui na aito e sauninga o maliu, I tu tonu o ia aso mai tu lai pe o na Tautua. Mai au iai fo I Samoa le la sanga tolu o pui pui ngol wha mai, o le au na ia I pēr matui pui pui mo le whanau la aiti, a ngai I le motu tele sa la whai. Ai o le whaatulanganga fōwhanga mōsu e ngā po test mo le wha mai, o loo wha a wau pēr ino whanga wa fōwhue whaatino ai, ma ua whaatino fo I le au o nanga I ta vale le soi fua maloloina, lea ua whiawa I solo I lunga le au wala ma whaatino ai su e ngā po test mo le atu nuu, whaatasi ai matuinga. O le aso na nafi I nisi o no whanga lo whaatino ai tui pui pui, po le tui o le posta, sa le mawhai o na wha awawina, ina ua o matui pui pui. Whaalia o se aso le vai aso nei e taunu ai le uta tele o tui pui pui mai ni usila o le tuainga o le Pfizer, e wha awawai tuinga mo le atunu lau tele, ai meise o alolai te o le atunu. Wa ye nei popo le ngai le president o le asosia tausi soifua le atunu, e na ua wha mao nia le pesi o le to lua se fulma leo no tausi soifua, lea o lo ngafa mga luenga pui pui nga le teimi le nei, mo lo tātou atunu atoa. O le to lua se fulma leo no e pe o na wha alia so lia lofi pali, o se numera tele, pe afu atu le to ngau ma le to aititi o le au whai ngā luenga, ma ua whaasolo atu ina o atu le tai se fulma le lua I tūla o whai ngā luenga isi le tau si soifua I to tasi, e na ia tau ka vai tiute mo le isi to lua se fulma leo no ua whaano fo e sea. O le numera to lua se fulma leo no tau si soifua wa afia, e mai I upolu o lo I le mautanga se ngase me to tua, ai le isi tasi wa afia mai sa vai. E ui o ia pangati wa whianga iei ma tau si soifua, ai o lo whaalia pēlo lātou whaanau ngai pēr na whaalia le prestene, lo lātou fi au ona pēr, e tau tua lo tātou atunu, e teimi pangati a wai ai nei. E whaamaumaunga le mtanga ringo soifua malo loina ia I lātou wa a fia le COVID-19 fruiva I Samoa, mo le aso lava lātou ana nafi, na whaau popo ai le isi se lau 5.5, o le atunu o wa a fia le siamo le COVID-19 fruiva. Ma ua wha mawina I lea whai ato o tangata wa a fia I Samoa I leono se lau lua se fulma le lua. O leono se lau maleono e mai upolu, ma le se fulma leono mai sa vai. O I lantou mai le se fulma le 5 tausanga a nga I le tolu se fulma le 5 tausanga. O loo maua lunga I lantou wa a fia, le wasilia ma le lua se lau I lantou wa wha mawina. Peita ina wha I loa el matanga luengo soifua maloloina, o I lātou mai wa a fia, wa mai au lātou tui pui pui. Wa iei whanau la I te wa a fia fo il wha ama il COVID-19, ai le o iei se tasi le temile nei, o iei ni aunga tu ngā o le wha mai, pe ono tāo fia fo I potu tinga ina, il maunta ngā se ngase ma Tautua. O le fionga te taule tua ngai tu le epalupe sori aisa lele maliele ngoi, le fionga le ala le pule rimoni a yafi, ma le tamaita I loia I a maiava vise kota Peteru.
O I lātou I ua wha mao ni e wha amasinonga mao lungo lātou mōlianga o sori ngā tūla whono. O le leo sta ia leo polo inga le wha amasinonga. Ai o le suita I tai o le vanga wha upo whai le tua ngai fon toi pia lo wafo, wha tasei masioeli tau le lea usu mai, o le sa avea mwhai lau tusi le whono le whionga tia cram tualu le lei. Wha tasei ma le sa avea malo I silia le atunuu, le tamaita ia sa vale noa ma River Betham, wa le wha mao nia mōlianga na whaia ia I lātou. O le mata aupu nei na tu ina atu luma o le wha amasinonga ma walunga, e whaasanga ia I lātou ia I le lātou leu sta ia, o polo inga mai le wha amasinonga ma walunga. Wa whafonga ina ala I se tusi e le tofi le tu malo sa nganga numero lua, leo foi nā tolo lātou whale a onga, e aveo se tasi o nofanga e wha nofo e sea ai le mamalo le atunuu, o nisi o le a afia mati ngā ina, ma ono tā afia o na o le onga o ni a afianga, mai le wha amai o le COVID-19 wiva, wha alia e maulolo, o whale a ongo le a onga tūlanga lua a le a fio anga o whenga, lea ua tā pena mo lea wha moe moe, a watu atu fo I le whaitalia e a fio anga o malia matua nai, pe a whai fo e maalilia tu I nātua lātou whale a onga, e na ia tā pena e fsoso ni ai mtanga luenga le soi fua malo loina, mo nise a fia mai le COVID-19 wiva. O tala fawia mai Samoa manuia le ne yaso, fa soi foia. Tui whaatala whātua whapoponga o talafou ma le si ufonga le LAUMUA mō le nei tae au. Wa tā use saili linga fōu o le whaalapa tupatonga mō tangata mātutua le Age Concern I Wellington e lata I le lua vai tolo tangata mātutua o lo tau mawhai lava ina ia no nofo I o lātou whale o na o atunga lunga I whaatatau le COVID-19 whalawiwa. Wa whaali aini fwai numero whaamaumawina. E toa whamale toa 5 tangata mātutua na awaile saili linga na suia o lātou winga whaalia na ole whaamai mai na on tolus 10% o tangata mātutua e tu ua o lātou whale maanga I ini whaatasinga na tā ue se tasita mai le saili linga na tele o wala au lia ina lava se isi e whai ai ngailo na whale. Na tā ua fo e Helen Michael o le whaalapa tupatonga le 60s Up Movement po le afa o lātou sui e le awai a lātou fono. O nei le o mauti noe tangata mātutua, pe saunga le mō, ma o le ala leo le awai atu, na ia tā ua foi o le taimi nei, e le o lava ni fisota inga e ilo ai, pe ua saunga le mō tangata mātutua, o na o atu I isi no fuanga. Ai po le a foi le malo si o le puipui ngo I lātou mai le tui puipui, ma le tui lona tolo. O lo iele talitununga e o atu le whai ungol tausanga, wa amatona whaataitai I tangata, se vaila au po se tui pui a New Zealand, le uta pena mga osia I Wellington, pe ona whaali Dr. Graham Le Cross, le whaolulungo le Melican Institute I le University of Victoria I Wellington, sa manuia le ngau singa ma le whaataita ingo le tui pui ma le vaila au I isumu, pe ona ta weleli I polo fesa, ma o lo o lātou matua tuli mata I tutoa le ngau singa o se pusta, waia I lātou ni wha maunga ni tūlanga le leima I lātou ngalwenga ua maea, e wanga I le isi whaatinonga tele o le whaataita inga, o le whaanaunga, na ia ngau sia se vaila au sile ato na o ngā matau ngōwhie, na I lo tui pui o lo mawal taimi nei, mana whaalia Dr. Graham, pe a maleono se fulu nisi tui pui o lo I tūlanga ese lo lātou ngau singa I le lalangi. Masina te itasi o lo whaanga solo I whaatala noanga I lunga si ufongo le LAUMUA, ma le ali I polo fesa, whaatase msaientisi ma le Melican Institute, ia lātou ngalwenga whaatino masuenga whaanga solo. E fiso soania I le soifua maloloina, mō le au whaafofonga ma tangata uma. E to valu se lau tangata whaingalwenga al company wa alele le New Zealand le sa wha malolo no le whaititia o malanga al company talwa le COVID-19 fuluiva. E whaapea o le uto e whaingalwenga ina, au le ito e tatala tua oio le atunu I tangata tawhawhao mai fafo. O lo ofieni pai late ma au whaingalwenga I lunga o wa alele. E le o tatala ina le avano al taimi nei, mō pai late e le o whaiani tui pui, se ia vanga nā, ua suia lātou polisi, ma o samta o polo lātou ilo ina bea, pia na tā o hal polisilo al company Greg Foreign, ma o le whaanaunga,
ina ia toi whaafo I umatu lau whaingaluenga sa whaamalolo. E tu samalwha felima se lau alato o whaingaluenga sa whaamalolo. Ono le iwa 5% o lato tupe maua sa le ima whaiona toi au sia. A o lea uwa ai atu wa maton toi fo isi tūlanga le lei tupe maua le company peona sauno le pule sili. Wala te ile valu se lau aso talo na malolo tangata whaingaluenga ona o le COVID o ana nafin whailoi fo I le company o le masina o se tema o le atu e amatai whewa inga po malanga tu usa o ile ayo New Yorka le esfulfitu I tula le umi mai te itolu malanga I le vaiaso o le manato le New Zealand o le amwhaiona mawaili ono 15 miliona tala I le tausanga mo le tamau aingo le atu noo. A matatu le whai ungo le vaiaso nei o le aleto e mo'mia le whaonganga o le QR code. Po o resi tala iso se no whanga e ulu whale atu iai tangata taitasi mo whaatasinga I tutono whale o le asi iti atu I le to olua se lau whaatapula aina mai le se lau o loo iei le taimi nei. O le atu maupea le whaonganga o whaatulanganga pio na iei le polkalame o moli whailo ilo o le COVID I le lanu mumu, lanu moli, ma le lanu mea mata. I lalo le moli lanu mumu, o lo una ina pea le malo le whai o whaatasinga ma potopotonga I fafo o se awale ma whai na saunga le moi tangata uma. Mai tu sai ma whautuanga le vainga no soifua malolo ina, o le ave se tapula umalawa o potopotonga I whai e fafo, pe o na sauna le tamaita I pale mia Jacinda Ardern, I lana fola sanga I le asoa na nafi. O le amata wha mamaluina I asuinga, mai le toi tasil me note, I le itu las fulma le lua I le vai luanga o le pole a sofa reile nei. Peitai e whaatawa ina lava le whaingo tali pupuni o fufonga. Na saunol tamaita I palimia, I le saililinga salo mia le British Medical Journal I le tausanga talwai. Na whaali ai o le whaio tali pupuni o fufonga e 5% e whaititi ai tangatea a fia I le COVID-19 fuluiva. Mai le toi tasile me inute le itu las fulma le lua I le vai luanga o le pole a songa fua, whao aperila, o le a le toi whaongai nai le pasi mo tui pui pui po vaccine passes e tu sai ma le folsanga tamaita I palimia. O le a le toi mo mieina se whaamaoninga pe ua whaiani tui pui pui o stanga tem whaiona ulufale sono fuanga. O le a le toi whaongai na polo inga mo tangata whaingaluenga ya onga leo leo ma le pui puinga. Whaapei ma pisinisi o lo whaatinoi pasi po whaamaoninga o tui pui pui. O le ai whale whaingaluenga le whaitalia ma le whai unga mo la tau tangata whaingaluenga e whaawawai pe lea I foi o na whaia tui pui pui na ia ma whaia I o na whaingaluenga. O le a whaawawpeo na whaongaina polo inga nei o le whaamai. Mo au whaingaluenga le soifua maloloina, tangata whaingaluenga le vainga o ngā singase o whaingaluenga whale pui pui ma I la tau e ngā lulu I tua o yo le atu noo. O whaatulanganga I le lanu moli, e le ni tapula an tangata e whaapotopoto ai peitai, e iei nisi ta iala whaapopo, ina ia mawhaina whaatino mo le saunga le moia whaatasinga, ma whaapotopotonga, whaatase man tuunga fau mo tangata whaingaluenga e whaitali pupuni o fonga I whaatasinga e whaia I tutono whale. O le lanu mumu, e te tawana iei tapula ai whaapotopotonga I tutono whale, ma whaonga le tali pupuni o fonga. O le lanu moli, e te tau na whaia le tali pupuni o fonga o le lanu mea mata e iai ta iala. Pe ona sauna o le tamaita I palimia isuinga o polo inga maia inga mol pui pui inga mal COVID-19 fuluiva I New Zealand. O le taimi nei, o lo iei New Zealand le moli wha ilo ilo lanu momo. Na sauna o le palimia I le amatanga o lana folasanga o ana nafi. E ato tonu iei le lua tausanga na whaasilasila I Dr. Ashley Bloomfield le tolus fulu ono tangata fauna whaamaoni e le COVID-19 fuluiva o le afa o le afainu mera o tangata na malanga mai fafo. E le whaingofi e masafa wina lava New Zealand na ia tali pupuni e pui pui e malfa mai. O lo valo ia o le ai e lava taimi le lumana I si tia whaafua se ele whainu mera o tangata o le a fia le virusi ai maiso le taimi o le tau malulu. Mai mo mie le whao ngā pea o ia mea tutia e pui pui e pea le atunu. Mai ei lava le taimi e toi wa ai ni suinga fau o le virusi pe ona sauno Ardern. Le ato e ilo ilo ina le whaatulanganga moli wha ilo ilo le COVID ile aso wha o aperila. E to luas fulu afe ma le valus fulfitu tangata fau o whaamaoni e le COVID-19 fuluiva pe ona wha ilo I whaamaumonga o ana nafi. E to as full tasi tangata maali liu e au fieli to lua mai Northland, to lima mai Aukilani, to atasi mai Bay of Plenty, male to tolo mai le to malo Wellington, e to atasi e mai le tolus fultau sanga nga ilunga le matua, to atasi silia male onus fultau sanga, to atasi e fito se fulu mo na tupu,
to o whae valu se fulu mo na tupu, ma le to o whae ta iwa se fulu mo na tupu tau sanga le mātutua. To ono le tu pawa li I ma le to o li mauti nā matamaitai. E to iwa se la wonu se fulu tangata o lo tau fiei whale mai. E le taimi nei ona o le vairusi pe tai o si itia le numero tangata e tau fiei poto mo ngase te ngā ina le ua tolu se fulu tasi mai le lua se fulu lima na ye le asong fua. Mai le numero tangata fo ufa maoni e le COVID-19 e to a whaafe se lau lua se fulu lua I Aukilani, fit se lau lua se fulu fitu I Northland, afe fit se lau lua se fulu ono I Waikato, afe lua se lau iwa se fulu I Bay of Plenty, Lakes e lima se lau male lima, Hawke's Bay e afe male ono se fulu whaa. Wairarapa e lua se lau fitu se fulu ono, Wellington e porirua makapiti e afe lua se lau lima se fulu iwa, Heart Valley e fitu se lau lua se fulu, Nelesoni lima se lau valo se fulu whaa, Canterbury e tolu afe whaa se lau wono se fulu male valo. Sa tatala ina il malo se fuafuanga mo tau sanga e lua, e sa ileni tanga taifia ngā lulue o ni tau si soifua, mo le ola malolo ina o le mafau, ma olfa anau nonga, ina ia whaalua ina alfa numero I lato e ulu fale ato, ia o onga whaapitoa. O ana nafisa whailo ini whai ungai whaatatau le report le Mental Health and Wellbeing Commission, I lo lato mata I tuina o le ola malolo ina o le mafau, ma sa maua le suenga, ewi I le tele o tupena inivesi mo le ola malolo ina o le mafau, ai sale I mawhaio na au si eitu langa sa wha moe ina. I le tatalanga le You Are Ready I le whale mai middle moe o kilani le asong fua. Na saunua le minstau soifua maloloina Entro Little o loo wha moe wha alo tutele mauna I nisi tau si soifua. E wha au ina ianga I e tau ave ia au nangal soifua maloloina o le mafau fau. Mga aluenga e wha atatau mō tangata o le mawhai o na tuu ni vaenga o loo a whaina I o lato o la maloloina. O lea fo I fuafuanga, o loo nau ina isi itiele fo I numero tangata Māori Pasifika ia au nanga, ma toi wha afo I mai e fo I se tau si soifua sa ngā lulue ai. O loo wha atupe ina maile vai ngā tope fitus fulfitu, miliona tā la e ati ina e tangata whai ngā benga, lean wha atulanga ina l'paketi o le lua fes fuluiva. O le maulunga le tau o le soifuanga ma le sitia o pasene tulu I o tupe, o le awha upopo ina I le isi se lau lima sfultala il vayaso, mo ainga te itasi, ia lato tupe whaalo, na ta o es whaito whasi ni o le tama ainga Mark Smith, o wha upopo na salala watu le sitia o le tau o le soifuanga, mo wa afiei vaenga pito sile o na ta waipe o tau mafa, benisini mafale. Mai to samal fitu pasene o le asi itia I tau po tupe whaalu e ainga te itasi ile nei tau sanga, po le se fululima biliona tā la. E eni se ainga o le asi le atu le tonga tape ma walunga si itanga o lato tupe whaalu, I tau o loa ma au nanga, ai mai se lavo I lato e titele ai tā lafo, o nei mo umio na toi tulu I a lato tupe. Na ta West Smith e fōlinga mai e le ngā whatia e tutongi, o na au sia le si itia o le tau le soifuanga. Ma le awhainga tālawa ni whai ungai whai e ainga te itasi. Ma le aiei ainga o le atoi wha o ngā lātou tupe na wha asao. Whai titia tupe wha alu I vaenga tāua e pei o tau mawha mawheoa inga. Ta alonga, sa manu malo Sunny Bill Williams I le fusuanga maleli o Barry Hall I sini il poa na po. Mai na o le iwas furuse kone ai mai al fusuanga I le tuioti. Na tau ngā lawa le maa losi o le tau matau o Sunny Bill. Na feto ai malungani o le talinga tau matau hall o se ali I longa I le taalonga o le AFL. O whaasisile ta mai tainu meritasi la langi le tenisi Ash Party o le amalo lo mai le taalonga I le to e taalo o party sa siampini le taamrisanga tenisi Australia whaapei ma Wimbledon mai le to e taalo tal malamasino Januari na ia ta wailunga o penga o ta inga I le ason nafi. O se taimi whainga tā mo ia le whailolo na malo loto mau mai le taalonga, ai langona lo na nganga whaaftai mo mea uma, na ia mau e ala mai le taalonga o le tenisi, mai langona whailo na mita ma ua wha malieina. Lua vai aso talo na maanu malo bati le taamilisanga tenisi a whalani, I le lua fisfuluiva, na ave ai oia matamai tai mua a au se talia, ia oile numeritasi lalangi, talo mai Yvonne Kulakong, I le whaatolu tausanga I tua atu. Samana malo le WTA Finals o le lua fisfuluiva I Shenzhen, mai ia mawaina I leono tasi ma le 5 miliona tala Amerika. O se mana malo piti te lele I le tala angol tenisi, e se lausfulfava yaso o ia umia le numero tasi I le lalangi. Tala fawia ma le si ufongo le laumua mo le nei vaenga o le tae au.
le ngaluenga Tautua i le au malepo Te le whaalongolongo tina i taimi umā Ngalue malepuno wa i au aso manuia E le whaapiti whaingata o le o langa Tumaya i lunga e whaisau siva E whaate ai lo tinga inga Siva mali e siva fia fia Siva e te o nume ai Siva o e laupa anga ma e mamai Tumaya ilunga paisa siva Paate ai lo kinga Siva mali e siva pia pia Siva e te o me ai Siva oi la pa anga ma e mamai Tumaya ilunga paisa siva Paate ai lo kinga Siva mali e siva pia pia Siva e te o me ai Siva oi la pa anga ma e mamai O le whaasisilanga Taua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upo, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua mua, whaftai. Malo whaftai. Ia, mai a tātou telefou, mauna wanoi whafonga ia i le. Sifun mo le nuai le so. Tāl sumar tasi al porkalame o le tūla fono, le whatau tai al sunga le mano ia sua, po le whatalenga whamaulalo. Pe telo sangato tal suma lo telefon fa fifianga la o di tal tasi ya kolosi foi lo tatu fa longo sa mor suga tasi sa walto to ino lo tatu tu o vai tu tal tau tu lo no i fa for tatu fisa lo to lu timu ya pe foringa wai hol timu ale le tau ma wa tu tau nei ya mai o kilani ya fa solo ina tau wa foi le fe lo mai tu langa pe tatu wa ya ile le matua matautia le nei le rolonga o kilani ina ia soto tona sa le ya ai pe o vilia tu vanga le o kilani fat o fe o to na ya ai pe folinga mai fa mai le si vanga lai o west o nai sa o klinga le lo a tu sa le na vili lo ga sim fa ipe mobil so soni va se le ni o la no vilia fat o le tau vai tu po tau mana mi o to se so soni ai asi tu se ta vale ia ma la forse tu pe tu sta vale me ai o wa pagatia o tu la o suava ya le pe fa pe o kila e vu sa nga bel a ngale vili mai le wa voi o lena awal tele temi e vili tu lo e felanga me la o li fa mai ta lo fa ya o to o lena to winu suava ia o le se chloride ya no por lu o Wellington ele o se mo me o tala vo ele le se vai nei no mo meu e ta lo fai o to wa nga fo so vai na lo vai wa tele to so vai mai ile vai ta fe foi le vai kato pe ale na va to so vai e ai me si li fa tai o le o tele so vai o va to so ati e wi va vai o to la o to so so ale
le tele le vai o na puna I fo lunga na le fa fio ta vale ya tarsia e fa tete fo da to no le finga so lo nei aso I nei Wellington la to tulanga le ma se ele awala to nga tau fa pe nei ya le fo yo na tu la titi la lo ya le alo lo ta vale pe ni ta ya o sa wo ya o sa wale la te va ai to ila u fu fo le sa o lo te sau le fas le 5 km I awar a ta vale le sau o tua ma tua pipi mai ya fo le ma mo e te tu lo ta o fi to ilo io o le tam fai fo le ai o le tam fo o ia ta o ta vale le o ta to masani pi folinga me o le no fo ta mai o le le mu o le fi sau la to a to no le na fa fo gato fa e me o potava ina o indicate sau to ya la no sa wa we le limas futa fa tu na ino le awala ya ma le foi ma se le awala ya pe o tanga o tuai le ala tu li lo le awala ya o ina le tu poina fa le tonu ai mama wo fa la velta po o no tuai le us sa lo le tom fai tuli ma una ya twista vale sa pe na ru le mana o ya ai te o sa se lo fa le to la ita fa pe po le lo tu wa le ta po ta fa wala no le ya lo matua ele mu ole ona ta vale wa ele ya o ta ta ele mu ta vale la wa la ta stu la fon ila le sa wa limas fu ala mana o ta ta le te alu no fu mo fitus o fitu fu ele ai wa ina la na fa ngal o toi lo no winga o toi e vai la termino wa fe me wa ya tunga lu watto ta vale o fa pelo te tarusia a ona I tupu se fa la vele wala ya te oil na wa watto la to wa toi le fa mo mo mal so fu malo loina ya lo fa pe mai tatu to meti li mal su tasi tau sa ma tu ale tata no le ta se furu pasende o to meti li mal su tasi tau sa le o tu ye lua la titi tele el pasende ya va pela o mal tu mo lo walo o le te mi fa le tu ilo na lua ya fa ni lo le la titi ya pasende ya ai o la wa tu pulanga le ya lima su fa pasende o uma le tui mua lima su fa pasende o uma le tui mua lo no winga ele o se lau pasende pe ele o se varu su lima su pasende tamiti light ya fa fo mai o le matua ya ele fa ya le tamiti le tonu fa ile tanga matua le o tato fa ma ni le termine ile tele o le mautala se le no fe ver ya le mo tanga tel fa ma ya ma lo si ya ile ya ma se si ma ta wona fa yo de tu yo lo walo ni te umal por kala mele al malo ya wo te lo lo te mi umal ya e fa na fo ila male au vanga ia e fa ile posta a fa wo te mi fa lo tu lo tolu ya to fa nga yo ile mo fa mo nga ile o mo ru no mel a tatal noi tui pe pa le tayo nei le sa wo le ta to tamba ya le ta to tamba le cross grab le cross o ia le fa unu e fa so ele I Wellington le ta o le American ia Institute ia o le lau fa lia mai le sunga ia le cross professor le tano so tu tato li le no for le ma se no te no for tu sa uno sta malo tu tu ila no fo mo le fa mai le cross o fa mai le no fo nei a fa pe so longa le pe le tu langa o le vai la au le te nga o sia tau no o tu fa ngo tau sanga ni fa nga yo ya o le tala la na pe o fa lo me sunga ya kremli cross wale nei por kala me fu mo le va ya so le nei ya da ili swinga le le to ma o fa ile le sport kala me al American ya o te lo ni te fa tala no ili so va ngo so ngo umanda sa mo me sila na vai la le au nga o le sentise tato le tio le wa le o tau la mua le tulanga o la tau nei le fa moe te le e te mai tai pare mi ma soi fu maloloi I le au ina mai o fa matalanga e ma fai ei ia ona fai fu fuanga le malo pe la ona fai atu le lava tu spesili atu ale tulanga le fa mai e tala a tasinta o le wa ei umai tua I fa mamonga uma nao ina mai le au sentisi mai la tau ata mamai ia tulanga o meni o fa mai ia ma tulanga ia le la o tatu ia ai pe o le ta o te mo fa e au ngal tui tua ia o ngā tui o ia tatu le la tatala tatu ia tatu wola le o langa sui fuanga masan a le o umana pui tatu ma tulanga fa mai
Al fesite le na fo tu la mai na tu fo tu ma. Al fesite le na ye. Wo ta tala nei la. Le la tatou nei le aso taiao ya ma le aso fa. Ah. Al fesite le na ye fai mai. E fa fe fia lan tatou puipuia. A tatou fa na ura lo I fo le 5 tau sanga. Anga le pepe. Ile ile la ula iti fa ma. Iyo o le winga tonu la le na. Ile tangata mani liu sila le pe wa o tu e malu se la tangata luna matal fa ma. Le fa mo wa pe pa ita umba. Ya. E se asa vai tangata ila le tonu su tau saka. Ya. O lunga o le fa tangata liu sila le mani liu tana matal fa ma e lu se la sfulu. Se vai lai. Ili tia ia la 5 se la mo tu po fe pe Amerika e pe tia 5 miliona tangata. E la lo no sila le la lo al pito ila lo fa solo ngo tangata mali liule ile la iti o tangata. Tele o tangata ia fie so I fu lo se la sfulu le o matua. Ia no ina ta vai le ta metia ile tanga tu pulanga le 5 fa solo le pe ile o fa ina te. Tu tia telefone ile pu ngale ile fa na la iti so. Na ele pui ele vai la au ale pui ele au le le o le tu fa na. Ina ia au fa yo na la tu. Mano rosi saul al fama. Yo tangata ia fa ina tele tangata la ia fo. Moi lo ia meu tele fa la ve tono lo la ya. Ya vai la Samoa. Swinga lo Samoa. A fa ni mali wala ai. Na se fulu wa tangata il mali. Al mana ia le faigol tu la fono le no fa lo ku sa ta fotasis. Na o le fai fe au ma tangata to se fulu I to tonu le ainga. O le ainga le, wa vai lai, fai ngofi. Lo no winga la fa pel tatu ainga le ina to fitu. Ele a tostos fu. Na tata wala to fitu mal fai au. Le la o tanu tatu mari. Fai ngofi. A la so foi fati no isa ngol mali, fai le so le tata la ile tu wa tono so fa so to lockdown. E taimi maso na tala mai o fai fata, la sto no na fai. Ole tele yo le sona le yo lockdown. Tele yo tangata matua o la to ilo fa ngal teknolosi. Ya. O tato feso ta I lungol melo le som, Facebook, fingo sa ninga. Yo le tangata sa le lo fa ngal teknolosi mtua alu le atol fa. Sa ole yo le sona o maua. Ya ye fo yo na tulanga pangatia o no ye mai. Ya, peor. No tu le na. Ya le fo la tato vai le sona o mel fa mai. Le la to fo I ni usile lo la masani. Da u fo I Australia le la to fo I Samoa. A me tau te le wha anga haina lo whainga le wha mama, il whingo wha le velafi. Ya. O te loa se awala, o se awala whaingo fie le a le la tau whai tā mau ama o tu roi le whingo wha le velafi. Ina ia, foilele ina ia, e le lei tangata whai mai, ai toi ati le ai si le tuna, na le lei mo ina tau o le ona le wha le velafi. Ai leo pangati o tangata, I le wha noa noa la to tangata o mariu. Ai toi pangatia le umai fofiu tongi ai talaf. Ele se mea fu. Ya, lona winga la e fōringa mai whapena e whaata talafo. O le o te atu tangata mariu. Ya, e o te atu tātou tongi no. O pili e iei. A le la wa mai se. Le fōa mai Samoa. Tausia. Ya pipi e lo Samoa. E se au anga fōu la wa amatana whai. O le toi ini me fōi tano mariu. A le whaalonga mai lalo. Uruma whai mai. Tulonga le langi. Tulonga le langi. Ai o le mes tau na me ne vai tau tau fo e mo yo me sai ya sola au te le swinga e fatu lo se langi tato langi le tu e ona langi ya ai tau tatu va vai ya wa tau fai ma o me uma le va vi fianga ta ya to lo su family to ta lo sfolu ata lo fatu il programma family ya tu ya al programma ta le ya so la to vo ya ta vale ya su wala fu o le sango le mo tau ya fa vi fianga It's a good time.
Superfona ole LAUMUA. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa!
whaafitai ia whawhiwhianga lea mai le sunga ia whiu talapaunga tama mai o i whato I whangaloa. Ma le tuasi lo matua vai e tātu lo pese lea ia ala au mai mai o ia lai siva I o le whare pese. Io ia ma lo lava le mafuta mai nei matua matutua. Ia o le toi ngā tau leo le vela o tipo koko. Tipo koko e whai asu whape nei. Ai mai sia pea whai sa tele sa koko na mai seisi. Ia na e polpolale na oe whaano loto ia na oe lau koko. Foi mai lau ngā lue a e o matu le stipoti au. Whateti e le stipoti. Maru ne vai teimi a umi foi na tu upe o polo ngā foi le. Ele leila. Ele le. Oi ele se aso expire koko maru. Ele se aso expire ia. Ia te wangana o tu le isa ia a mera nei a o foi na umi pe foi te fai fo le manongi le. Ai ele se ngol koko le wa le tataula e fata ita Samoa. E palu e lo tina le koko. Ia. A o te saulo ine ia o le palu atu sa o tono ulo vai vela po le tipoti le vai vela le tafu. Ia na vai to o matala uma e ia ele se ngai le tavai. Ia la so. Ele se Awai ai vai nele koko malu ai tu I mai lo par e man vai tu nele palunga lo mutu e pe to matala lele ele pen koko foi nele pe ona ia ma awai tele el finga le foi nei usil e ele si sono tu dia ile o finale o fatu tanga ona tu le koko malu le na se ipuna tu le tona mai ko wei foi le fa e foi le tau fa vai e te lo la mentu o fa longoto e se le monongi no so tu so la auto fa pa o ko ko I mua mua sa ola o va to ai po o mila tu to to tu ai ele 5 minutos e ma to ma umi ringa pe lua pe tas a matalon tau vai ningi no vai vela pa lua ia e pe o tu fo de o ko tono le vai vela e mo ia fo ia la sakai ma ia ai le e te ingu to aliste mo la pot poto ele itai tai no matala ko Yo nei vai ngana e a se tatou lava mi te va toi. Palu fa pene lo mutua tata fa pene. Ya. Wa si ya nga e palu lo mutua o fa pa o la nei te lo le tinga inga o fengo nga wenga. Ya. E sa wala ye mena palu fa pene nga tinga ine e fengo fi. Ai a mai lo ya tatou ne le tinga ine fa pa ko pese na ko ko le ulu ya. Na. Le te le fa le to. E le tala ta longa fa ko le so nei. O le awala mo na Pasifika o le ta alo mo le Hurricanes ile fitu tai o le fiafi. Fai ta longa le ngai au kilani le Mount Smart Stadium. O le stona I fitu le fiafio le ta alo le Crusaders ma le Chiefs. Ia o tele o vai atu I pe ia le isi ta longa le va o le Highlanders ma le au o le Blues. O tele o vai atu I wa au na le na mafatia I le fa mai le au le Highlanders. Pe o le mafuanga na. Ia o ta longa le liki o le pona nei le amata mai foi o le Dragons ma le Sharks. Le pona nei Ia o le Tigers ma le Warriors o le valu le Poles Freili le potai au. O le Lapiti ma le Roosters o le Sefulu le potai au. Ia o le Panthers ma le Knights ia o le lima le fefe le Stona. Afo le fitu le fiefi o le Storm ma le Eels. Ia le Raiders ma le Titans o le afo le iwa le po le aso tona I foi. O le Cowboys ma le Broncos o le ono le fefe le Sa. Ia ma le Sea Eagles ma le Bulldogs. Valu I le po le aso Sa. Ia o ta'alonga na taminei ia le uma le tamilisanga luna lua o lo no mele mo le Knights, lua le Panthers, tolu le Broncos, fa le Storm, ia Cowboys, Dragons, Eels, ia Sauelis ila. Ta'alonga na o lo ia whanau vai aso. Taminei le ua whatulanga mai lakpia lalang. Ua se ene usila numele tonu. Le numele tasi pe Afrika I saute, lua falani, tonu ni usila, fa aielani, lima ingelani, ono Australia, fitu ia Sikotilani, valu Argentina, iwa Wales, se fulu Japan. Leva tena le leto ia isa mo top 10 lakpi. Ai talo sia o ilunga le top 50. E anga wai lalo a po se vaenga o le lua se fulu pea. Wa afua ia le tūlanga leo se e mai Italia. Na. Ia, o vai atu mo tapa ngā tia ia aua Wales, vai a Wales nei lalo le pito I lalo. Ia, o rena matua I sosofa e Italia le lava ia so le tūlanga le aua Wales, Ia, ua malo losi mai au ia sa tele na
na malo i Samoa a te mine o te mwhai Samoa to au sia malo si au. O le si tato por kalame mo le aso atai au e whapopo i tala talong. O le afa le valu tai au, o le afa tala noa ia le fionga wa fusuanga, ma sunu tala pusi. O ia le la malanga fa to lava i tiu pai le tūlanga roi, le tato au to fitu. Bia finia foi le la kapia la langi ma le la kapia Samoa, e fai masui. E le tato lo mo le fai tionga le na fenga i matama la kapia le tato fitu. Le na fai le sa i linga, ia le tali la lea. Le la tala no mo le fionga wa fusuanga tai au, fa tala le tūlanga na ia fai tionga tama la kapia tato fitu le manu Samoa. Ia ma le tali le la kapia Samoa, ala langi le lango la IRP, World Rugby. World Rugby. Ia, o le ala malanga ia i tiu pai. Ia e tala no tato po kala me tai au le mta upu lea. Turi mai na tai au le afo le valu pe tato o lia. Ia e fa tala tu langa wo iso suenga na. Le la alu fo mai fa vitau. Se i fo fa vitau no tato au. Le ana o tu pai ona o te tofitu. Ale la vai le ta alu. Ya ai. So mo le COVID tato au le ta alu. Fai ma fai tionga la ta alu. To mai Australia. O le nei ai fai anta longa no fai tionga mo fa ma me le fer na. Le la malanga le fionga va so anga se i tal no ta pu le. Ai fa tal no tu la ta au la fo van. Wa va ai tu le toi me mai fo o sani pio le fu anga. La le upu le fa nga mai nei Savalina fa tala tu i malo se tu yes. Malo te ole. E Tautua. Tautua. O tangata li nala na fusu li o le lunga su es sa lo tu ele vai no stadia nei le o se fale tatalo la musalemi. Pio ma fu anga to fusu el tangata le o sanibio. Le fusu e mastamam tu ole na. Ia pe le fusu ana o no fa pe e me tau tir fusu o ale fu atu puna e le mele u o le po pingi tatu tam tama da to por tama o le isi me foi le tau te va ai e me o fu nga pa e ye lo ni winga fa ali o tama te me fu nga pa o na to e alu e lunga tangata matata le na mela na vai ni fu nga pa e file mu yo pa ya e fa ale o sofia ni fia mata o disi al fuswa a maua ya pa o winga da to sa mo e le tangata e tata fa pe e le tata winga fa pe le mo ta mo li amerika ya a va me ni fu nga pa yo le tangata na le fia mata wa no to tongi de tv fast food limas futa la fia mata ia vai la mele na tu mu a to le fale na mata ia vai to Facebook le tele to ta le fia na le ta si le mi du te male a fale na mata al fuswa o le tele o fusu anga tate mata va pe le fu nga pong e o en pa ilima e le se fu nga pong to ta fio finga e unta a tu sola wala na ma ke tele fuswa ai o tu te fusu anga ta se tu yo ti va perto o es fusu nga ma ya tu fu nga pong mata na do fuswa ia pe le fusu le sani pio wa sta mai vai nga le tano va tu ia e sa ma lo si tele a fai o fa pe le la pi fo ringa le fo wa ye le fo wa mai e tu singa le ori le wa ilunga le fuso la o wa fa ye le tulanga le yo sani pio pe fa pe o se tulanga le atam fai tu le fuso anga ilunga le va nga le ilunga heavyweight wa fa ye sima sa sau mai ne no mi male ya e fo lo tau sanga la ye po to fto ye matua mama por kele le valtene na lu i por kele da tele sani pio la mus e tele sani pio ya ta maya tele ma fa poto la wala su e tupe poto se fer de tupe e poto fo ye fa ta tielo no le kasi polo no tala anga pe ale to i talu e musu e ta uva pe na fa ye ina sa fusu wa fusu lo ma por kele o ti mo ia ilo mana tu na wa le musu la sani pio e ye to no fa mo lo no langa fusu va pe no ti fusu ai tai valu miliona le tu pe na o 11 tau fo a fa pe fai fusu anga le e fai tau 4 miliona tu pe mo e por kele to mo e sani pio tu sa pe fai po ye fai ai musu tanga tala sani pio
Ona e moni au o le fo ia ta mai le tūlanga le sua. Le tau fai se matua tere ia poke. Poke. Ia le na isi ia poke le na po. Ia. Sa ua tono mai fa ta lo fai san piu ma fai tere lo ai ola fai. Ia ua sa uni. Ai ua pesa ia poke le. Ai ana tu ula na la kapi esa we fusu. Ia. Tasi fusu anga fia se la wafi. 4 miliona. Ai tau sanga ato la kapi ia pena se lima se la wafi no na to. Ese senga. Ese senga. Ah. Tasi al fusu anga o la se le demo. Ia pe ole tūlanga na le vainga fo ele sau sani pio le fusuanga e pe fōringa ua. Ese mai lo ana fusuanga mua mua. E moi. Ila ule vai, ese mamau ha. Ai lo pos fusuanga mua mua na le vai nat fa. Pe fusuanga fo. Le fusuanga le na o te tatu tamau pole. E le ia tope na le fitus fulse kone le mai tau tasiri minute. A uwa ai ele fela fo inga wana. Ona tui. Oina, ia. E masa sautele. Sani pio. Ma sautele, o le ala la vea fo ina tamai. E voi le nan saua. Ia, amana ia fusu leitele. Ai alu la sani pio lunga ali au panga i lunga pe fusu ma Joshua. Ai sani Joshua. O le alto inga fusu e le asau. Ia te au. Fafe ina Anthony Joshua pe a pesi aso ilu. E o le foi to nga fusu wa le o te vai te tutusa le lau. Awar sola. Ala alto inga. Savali e ma. Tongi al so ai te mimu. Tasi lua tolu tu. Tasi lua tolu tu. Ya. Te nga fai ala fai. Ya. Na vai lo le e fai fai e lue lue ale ulu va tu ni niva ya. Sa lo la ya le. Tasi lua tolu su. Tasi lua so. Ya lua so tolu tu. Ya. Fai ale ko nga fusu tau fai. Ya. O tu vai fusu. O tu vai le fusu pili. Voi le ia le pata. Ale. Mo le ori a pili so. So la ori va pe pili a foi ngi ole umama. Ma stavo ole umani mai fale una. Ya skaba ga ye ne. Ya bia. So foi ngi ole bia ole umale alo pili le. Ya. Le atunu e fai gata. Ya. Ale ole o morta to tem u tar spulu. Le va fianga vai foi le tem o taia o fa malo tu la vale on sai. Tu te mga luenga. Ya. Pia no fai lo atu for te mo sola. Ai ese vai ngai le manino. Ole no ta inga le tatu litio. Ya wone I ya ini tala ole swinga ole fa mai e fa pea ia. Tatu tu. Ya nena sa le litio. O so le mafu angana ta fa ma to fa ma na manino. Ale manino to isi sila I lunga le traffic light system. Al tatu malo ni usila te fai tau le ye oi. Ina ia mautino o fa matalanga ia la fa ngaina. Ya wone isi ava no te tua ia tato li tio fa pena la tuine. Alua o e lungo le Google, o le Traffic Light System New Zealand, te maua o mai fa metalanga ia to lau atu le taia. Nei, ia e whaftai pili morfusuanga leo o mitua wa ofu ane ia ma le uma. Ia ftapa I whetaiau. Tato turu. Tato pese, mai fa fonga musika o taiau. mai sitoria ina la nava ai
Mata ali au lau mo e wa
Minita, tuma wakamau, e mingo mingoi. Kutuile ko hau ha ko lai to kuno to. Hakata mila mila, hai tanga. Hakata mila mila, haka hiu hiu ha minita. Hiba, hiba tengali ona hiba. Koni mali e, mingoi na hiba tengali ona hiba. Hiba wakamali e mai. Tumitangi malu, how e peloto, behi ai takatino, ite hakalang longo, he mahai na hai, kahiti na langona, kanu behebena, minita, tuma wakamau, he mingoi, katuila ko hau hakolai toko loto, hakata mila, hai tanga, hakata mila, hakahiu minita, hiba, tengali ona hiba, koni mali e, mingoi na hiba, tengali ona hiba, hiba wakamali e mai. Na hiba tengali ona hiba, koni mali e, mingoi na hiba, tengali ona hiba, hiba wakamali e mai.
ki malu mai o le sau I tumu la au Ao fetu o le langi O loa fepu la whiwai Ai ono foto tasi Tina wa vai vai E mo mai le wila Pahale whai te tili Tō mai ti munga Nei a utina wa maniti Pe moni e o laulia Wa o te te pai o whoringa O whoringa hele ngano A o ga solo mai o aso Solo ma fa I le alanga malona I una Petueria o loi mata Tua maringi whawai Te pele e I loa nganga Au me tawhia vai Au wane e whai ta au Pe a marea lo ma whau Ua o me la watali Me fia wa aia o e lau ani Kai amu ia pea o le sami E whawhati matoi fuata Fia whatasi pea ma oa Me tauna umalo whamo e moi
dawn and make it night today. We gonna make noises, wake all the village up. Make sure that your glass is filling up. You take me and I'll take you. Blasting not to music for somebody to appear, yo. This song's for the world to see, making you all up in my fantasy, yo. Get ready for the time of your life. We only live once in this world, so hear me out. Chill. Another one for the Laptop Brothers. Hey, chill. Mas kaalong usuleo au se uku se Samoa. Tafia fa along usuleo au lea so manaju. Oh, se ta mai se ale pungai ta uchi no mai.
te whatalofa atu mara o whaloalo i le nei tu aso o le fisui ingo po kalame ia o le taimine masani na tau whaafonga mai fo i po kalame al malo leo leo te le na whaafoe atu i le sunga ia sua ia o leo o il tato po kalame taimi mo nei aso ia ena o leo il tato malo whaangalungia o le sunga le ia David Polima Ngafa ia o le taimo mo fo leo o tano i le sunga ia David tono tato office whaasalau o lana title o le Senior Sergeant Senior Engagement Advisor o le Pacific National Partnership ia mana ia fo leo mo leo no tanta no le tai o nei talofa Maroso Ifua. Welcome to Samoa Capital Radio, David. Whaktai mo lea mongo, whatano whatua whamasanga ma lo ofisa whainganuenga, sunga li pule, ma lea mamaru o le au whainganuenga, whatalo whatu fo i le paia o Samoa lo whafofonga mai i le nei tūla, a maisi tama matina matatua, whapea i le au whainganuenga paia e le atua, ma lo sufo mo malangi ma. Malo, David, I want to ask you, were you born here? Yes, I was born in Auckland. All right. So obviously you'll be one of those like my kids, they're struggling with the language. Oh, definitely. That's when I went to primary school that I started to learn English, and it's kind of a shame that it took me a while to get back to speaking Samoan as well. It's good, but now you obviously found a way up to where you are now, and then you're saying, I need to speak this language a bit more so I can engage with my Samoan community. Oh, definitely. It's I think that this role, I feel like I'm more at home, and it allows me to be myself, and I'm quite getting comfortable in learning the Samoan language again, relearning and just building that confidence to be able to speak to especially our community out there. Yeah. I understand you're originally from here, Purua? Yeah, so I grew up here in Poriro, went to school locally at Bishop Viard College, played a lot of sports just over the road up at Northern United Rugby Club, and then I travelled overseas for a bit before coming back home to New Zealand to then apply and join the police. Right. Perhaps tell a little bit about yourself, and your folks, obviously your parents are here in Wellington? Yes, so both my parents live here locally in Poriro. My father's, his name's Tautua Punungafa, Ungia Singh. Punungafa is his Makai name from Vaiusu, and Tumata Vai is his Makai name from Safunge. My mother, Talila Ungia Singh, she's also lives here. She works as a nurse locally as well, so both my mother and father are both here. Oh, very good. Ole tato tanonga tau ni ole fui tam fai ngane lo pe ne mo mai le wa matan fat tan hol tato ma lo le sunga ya te pul mangaf. Ye pe ne fai lo ole senior sergeant. Ole stasi o tu langa mo lunga le tanga wenga le mo lo fa mo tu ni officer tato Wellington officer u. Ia le mo wat fo yo yesa fa na u. Ni New Zealand ia pe ia to te lo along fa na o le tau fa i lenga ngana o tele tan no le ngana ya pertani te mi o onga ia isi le to tam fa e fo e tau tala tatu ngana ia le la o montan no le tam fa i na ngalwenga le mane pe an si fia fo na le tan no ia fo le ngana ia tele na onga ni Purua le Bishop Viard ia ma o na tua a fo o lo ye nei i Purua ia atono e iti ste mo moto e fa manino atu le yo isi va ngai na o yelan tan no ngal tu ranga le lon tangat ia pesa ta alo fo i la kapi nei Purua i na luele inu i fa i to fo i mai lo ia le la o ye i ngadu e tono tanga wenga le ia mo o tu ranga o ye nei. So David, how long have you been a policeman now? So coming up to 7 years, so haven't been for that long. I'm still learning a lot, and but yes, almost been 7 years. So what have you seen as a challenge for the police, a police person, a policeman over the 7 years when you join them up to where you are now? I would say the challenges that we face, I guess,
from a young Pacifica person is being able to deal with stress, finding ways to cope with stress as well, not to be overwhelmed by the work. The work that we do is not an easy job, but it is a job that has its rewards at the end. Being able to help families, have families out and communities out as well. So I guess a lot of it will just be down to trying to manage your time and also trying to alleviate some stress and finding good, healthy ways to do that. So what did you do to help with your stress? So for me, because I'm not playing rugby anymore, it's still being able to go out, train or try and get out there in the fresh air. And that's now that I have a young son, a 4-year-old son who keeps me busy. His name's Hudson, so he's one that would normally want to go to the park, and I get enjoyment out of being with my wife and my son as well. So that's my way of managing my stress levels as such. Thank you. Ia pe ia tūlanga ia ngā ruenga leo fatat no pola le umi talu ona ngā lua le wha leo. Ia fito sanga. Ia mai leo o tūlanga mani te rewa e tūle fito sanga leo wa satini. Ia mai siri tūlanga foi o le lui tau o ngā ruenga amata mai le fito le amtanga mai o mai fito sanga leo ia nei. Ia o le wawa i tūlanga le ia o le le vale o le atu vale o le stress initial time i o ngā ruenga. Ia tau whai ala e whai a ngā ruenga ia fo i wau le tō ta alu. Ia e tele nalu sa vali ma whai a ngā ruenga i whafo atu no so nei i le tūlanga o le fo i o le mafo whau. Ma nei fo i o pe o lisi vaenga i le whai i si ma nei pe amuli mule fo initial time tūlanga wha peo. Thank you. So let's look at your role now in as sergeant. What are your responsibilities? So with my title, my job title is an engagement advisor. So for that, I'll then, because we look after the whole Motu or whole New Zealand as a country, so we'll be going out to each district, each little community, and try and engage with them around the country and to hear from the voices from the community, and then also relay some information back to them from a police perspective, and trying to build that strong relationship between the police and the community. We've learned that we don't have wait for something wrong to happen. We need to try and engage with our community early so that we have that stronger partnership as well when something does happen, and that we can be supportive of our communities. So you mean the word motu? You mean the whole country? Yes. So you're responsible for engagement for the whole. Yes. So because I'm based at Wellington Police National Headquarters, my role, I report to Superintendent Fata Wilifanene, who's the manager of the Pacific Partnership team, and then under him was Inspector Peter Stokes, and then myself as the senior sergeant. And our job as our Pacific Partnership team is to have these meaningful engagements and try build up our Pacific communities to try maybe even create a group or a governance group for those little areas. So far we've travelled down to Invercargill, met with our communities, Pacific communities down there, and all the way up top to Whangarei as well. So we've still got a lot of other areas as well that we wanted to go out and engage and try and speak to these communities and hear from every community, Pacific community voice as well. So with COVID, you wouldn't have been able to engage like you would have normally. Yeah, so we had to adhere by the COVID restrictions and make sure that everyone's masked and spaced distance. However, because we're going off what the community want, if they feel safer, we'll go online and use online tools as well. O le vainga le matatalo le malesunga ia Pule Mangafa, David Pule Mangafa. Ia peona mo mai o ia o le Senior Engagement Advisor. Ia pole whawhautua fo le i ngā ruenga tātou. O le tūlanga la le i ngā ruenga o ia o lana pule o le Superintendent ni sunga ia Fata Wili Fanini. Ia o nāila te ngā rue whatasi. Ma le
o le tūlanga o ngā luenga e tau o na engage pe wheso tai matan whatan noa ia vai ia tato community in New Zealand, tato le Pasifika. E amata mea le pito le lo le motu lai sau te o lunga o ingo e kawa o mai au te roa nei New Zealand. Ma o le tau mwhaila tau pe o tūsam na saunanga. Ina ia mafuta ma sani ma tato tangata. I mai loa po ani whawhita au lina ia tau mwhaia fo ia. Ai le ia o le teime te tele ai. Ia mana ia fo ile mawa ia tu atonu o tūlanga nei tau nei ngā ruenga. Na ia mana malama le miolo i fo le tō tele o tato. I think it's a good approach to get to understand the community, read the pulse, and find out if there are issues that you can then try and address rather than actually trying to deal with it after the event. Yeah, so that's what we've learned from Auckland, where a lot of our Pacific community is based up in Auckland. So we're taking that approach or that model of creating a partnerships with the community, but we want to roll this out nationally, and so that our police commissioner has certain key leaders or key figures within our Pacifica communities that he'll be able to contact and be able to start dialogue and have that connection of what's going on in that area. Right. So what has anybody worked out, or your team worked out, what do you want from the community? What sort of system would you like from the community, or Samoan community or Pacific community? So pretty much what we're trying is just hearing, make sure that we are addressing their concerns as well, and being able to give them a platform so that we can listen to their voice and listen to their concerns, because as you know that we don't, as Pacific people, don't really like to reach out or outside their own little community or their own group, that we kind of hold things in, and when it's too late then we start reaching out. But we're rather trying to open up those doors so that people are able to give us the information or have communication with them, so that we can prevent anything from happening before it spoils out. So with your previous engagements, you must have come across some spaghetti of issues, because with our Pacific, it's not just one issue. There's all the social issues that culminate in some kind of action, which ends up in the police attention. Is that how you find it? Your engagement so far, or? I think our engagements have been pretty good. Hearing from the voices of the community as well. We haven't had anything like what you've described, right. But we are aware that might be out there as well before we ventured into our travels as well. So that was something that we factored in. But having people like Superintendent Fatawili Whanene and Inspector Peter Stokes, who are both quite experienced police officers who know really well the community. I believe they've both done over 40 years in the police service as well. So they'll be well experienced for handling these situations. And for me, I get the pleasure on watching them and learning from these two who are, I think, a great role models for Pacifica. Right. Ole vainga le tano e pe ole lato fiutanga inga le mai latunu. Ia wai o tatou Pacifica i tele ai e whawhitau leo whianga mi tatou. Ia pea o i teimi wha pe atono langalanga i fo inisi o langono mwhina ngalo o le atunu i whawhitau lia. Ia mo latou la ne i leo e whai i fo se latou fufuanga. Ia no sila ia pe wa ina whianga i latou munisi o latou whatanoanga i e tūlanga whapea ani ta o le sunga e pulmanga whai e le i o latou le vaenga le ai le la te loa mama ta wina fo e latou e i tūlanga whapena o no i tanoanga lumana. Ia atonu e o le lan whira o atonu al mea whia maua mai latou mai o te atu tangata e whiutanga inga nei. Ia o le mea le whia maua latou ina ia maua le whi utanga inga o tātou. Ia matala noa ni awala me whai e o na ngā lue whaatasi. E po e foni fi whi tāu ni o loo whia maua se so swani. Ia mana ia e fōringa mai sui fo le awala o whai e ngā renga leo. It sounds to me like this is your role. They probably have some advisors in the past, but not real community engagement. It sounds to me that that's exactly what you're now
Toi. So previously, our team used to be a team of one. Many years ago, Superintendent Whata Wili Whanene was in the role by himself, and then he took up a position in Auckland, and then Inspector Peter Stokes was in it by himself. With our new commissioner, he's really wants to make sure that our Pacific community are heard, and that's why he's created this bigger team, or a team of 3. So now that there's 3 of us working with our Pacifica and the Pacifica Partnerships team. Okay, na mo mai pe sui fo ila lo tai ngal komisino le ye le fatulanga ngal wenga. Sa to tasi tanga tsa fa mo ngal wenga fiu tanga I tu se fauto ina fo ile komisino le ai tala no I mo ma fiu tanga I mo tanga Pacific. Ya le lai I lalo le suinga le we ni o le o tai ye wili ya fanene ya songa ya fata wili fanene. E marisi leona sai foi mo tofinga le o Peter Stowe ya le o pi atwene malesonga ya David Pulmangafa ya lo no le to la to no wing o sui ele va ye le awala mfai on fiuta ngai ta to mutangata ina ia lava le team po le vanga le la to le wata o le team of 3 tata no ia ela sisi ato fa lo le upule le team of 3 lo mona ia pe o la vanga la ia tano matou I tangata sa mon Pacific ina ia mafofo ma ave foi tatu la ngona mani vanga o afo io o mo wita to fia mo se mama anga pe fia mo fo swani. So how do you publicize your plan of when you want to reach out to different communities? So you have a plan of work during the year, say we must do Dunedin or must do Christchurch? Yes, so nationally there's in every police district there will be either a police Pacific liaison officer working in that district. If not, then there will definitely be a iwi liaison officer or a Māori responsive manager, and we reach out to those people in those districts to explain that we're wanting to come into their districts and get a community engagement with their Pacific community, and they will then tell us the context of the key leaders that they believe who should come along to these talanoas or these whongos, and that's how we kind of find out who the key people are for each area or community. Have you worked out who your next engagement is? Where? Yeah, so everything's been on pause just because of COVID, but we're still doing little meetings just online. So again, the travels we haven't had to travel just yet, but it's been on pause and waiting for our communities to feel a bit safer for us to come into the communities and have face to face. Thank you. I te o fasiri se sipe o whaafele whaatulanganga o le whaangasolongo la tō malanga ia ma whiutanga I ma tatou community. Ia o leo tata no iei I vaenga o New Zealand iei le tangata le ta o le area commander. Po le tangata I whae iei na vaenga leo le taita iei vaenga leo na. Ia o la tō na whiutanga I ma la tō ma tau ia o la tō leo whio atu e tanoa le community o tangata la na whaasota iei tatou. Ia on whaatulanga lola I o se whaasinga ma whiutanga iei. Ai talo le COVID. E le whai on whaanga whio o na tino le vaenga lea. O isi taimi o lo tala no I lunga o le social media whaunga I Facebook. Nea fo le tato Zoom, me whaapena. Ia e pe o le tūlanga na lo whaanga solo ia la tonga luenga. David, sort of, it's good. I'm excited to hear, about this new approach of police. I think it's a good way to do that. But I'm mindful, you will inevitably come across a lot of social issues that would be brought up, because some of these, the violence experienced by some families which the police are asked to attend, are a result of some of the social issues that's been bubbling, in some of these households or community. So you'll have to be prepared to deal with all those other things, or bring the people from those government departments to go along with you and say, hey, let's have a look at this. So what I guess one of our the Commissioner's priorities is focused prevention through partnerships, and for us as a police organisation, we partner up with our
For example, I'll just give an example here of here in Porirua, we have Tamarino Trust, who are local as well. So it's pioneering up with our NGOs like that, Tamarino Trust, and being able to deliver the service that these families need, or ainga, or the community needs to try and address those social issues. There's a lot of NGOs, non-government organisations out there that are able to, or providers that are able to help out, and it's trying to pair up the ainga or the family or the community with these partners. Police, we can't fix all problems, but we have key connections or key partnerships with our service providers in the community who will be able to address them and who are Pacific for Pacific. In Wellington, we have a mafutanga whaiwhao. It's a fellowship of church ministers. And the majority of people belong to some kind of a church denomination. So it would be a nice group for you people to engage with. And then you'll be hearing a lot of stories and a lot of, if you approach them. No, it's definitely something we'll be keen on doing, has been having a chat to our Tarano one of our whiwhaos here in Wellington as well. So it is definitely something that we're mindful of. We know that a lot of our Pacifica families or communities belong to a church. However, there are some of our Pacifica communities that are not engaged with our church, so it's hard to try and treat everyone as if they go to church or belong to a church or belong to a certain group. Because like here in New Zealand, there's some of us that are still connected to our culture and some that aren't, so we can't have that same approach to them. But all in all, they are still Pacifica people or people that are from our Pacifica community as well. So, Ole, vaingane tantano nei lato whatinonga whole au nanga. Ia tele ai whawhita uli ono adia ai taimu whai whiutanga inga nei. Ole tele o isi whanawelawe tupu e mafua mai inisi o vaenga o whane tonu o isi tangata po se ainga. Ia lei ona tupu se whawhita uli ona mo mia ele i ole leo. Ia lea lana tanoa. Atonu e mo mia na tau nisi au nanga e wheso soani vaenga se ese o soifuanga pe a whiutanga i ma tātou tangata. Ia lea lau tā ua le sunga ia Pulmangafa, ia David Pulmangafa. O loo ia vaenga whatata inga pe o Porua, o lo e tai o Manino Trust. O la tauna e whiutanga ia manisi fo i o meeta o NGO, non-government organizations. E tala noa mana tau mga lue whaatasi ina ia whiso soani whaafita auri e tūla i mai mo mies whiso soani. Ia mana o lea ewa wa e loa la tau. Ia lea lawa ta o longo fo ia David. Ia awane i ngalo olo i ele mawhtanga whaiwhi au o tō telo tātou tangata i eisi tono e kālesia. Ia mana ia fo i mo se whiso soani mo la tau i la tunga ruenga fufua. David, just before we have a little break here, talk about recruitment of police. What's our position with the police? Are they really encouraging our Pacific to be joining the force, or? Yeah, definitely. And that's another key issue, I guess, we're trying to address here in our offices, that we're needing more Pacifica people to come in and apply to join the police. We know we can't get in good engagement with our Pacifica community unless we have our Pacifica people joining the police, so we can get good engagement, and these people, the Pacifica people that are joining the police, will be able to talk, have the language skills, and also to be able to have the cultural competencies to understand the formalities of our of each for, say, if there was something to go on, a misa or something like that that's in the whale, they'll be able to show what was normally the protocol to entering a whale and showing respect. So we're needing more Pacifica staff that are able to speak the language, and so we can get that good engagement with our communities. Good. O le vainga le tano mo ngā wenga leo leo. O lo yele le la tau whanau ina i tō tele tangata Pacifica. Tātou Samoa e moa ngā wenga i ia e whiutanga i ma pewhia ngai fo i ma whawhita uri pe atula i mei o tātou wā tangata. O le wawa i iai la tau e mwhai o na mana malama le ngana i tūlanga o tātou tū maanga.
ina ia whaafangofia i ona whiutanga ia ma te leo te mi e se senga pe a di tutusa ia tununga ma tūmanga ia pe o le vaenga na ro wawa i la tō te mini. So, is there, do you have like a particular part of the year when you have a recruitment drive, or is it all year round? And how does one come to, where do they go if they want to join the police? Yeah, so they can, if they're listening, they can contact me. They'll have my details. I'll leave my details here. However, we do have a sergeant and put it at the police college. His name's Sia. So Witame. Sia looks after all our Pacifica recruits that go in, and we normally link people up with Sia. There's also Senior Sergeant Carl, who's a Cook Islander that's based at Wellington District, who looks after the Pacifica side for Wellington District Police, who's also a recruiting as well. But if there was anyone that's out there that's wanting to join the police, they can reach me, and I'll be able to pass their details on to. Is there a number that we can give, or is there a number? So just the 0800 new cops will be the generic number. We'll get that number of you after. Ole vaenga lea tatano ne o tūlanga o ngā ruenga whaareo leo o lo o mana o mia po te tala fo i lea wano I nisi fia via I ngā ruenga leo. Ai e melino vera mulmule oval se lau I ona wha batula ia pe a I nisi fia tala no I ia lato. E a fo I visota I ona wha tūlanga la ia le au wala po le process mwhai ona I talsanga ina ia e ulfale I ngā ruenga whaareo leo. Ale sa ia ta o le sunga ia sia witi me o ia le nei porua ia maka o la o fo I o karfo sa tano nei tato le cho stemi o mwai ia mwhai o antala no ia mana sunga ia David Pulmangafa ia o na mole o le avanoa e taltanoa I mwhatulanga ia fo ia avanoa ia leo leo mo sesi whatanoa. We'll take a little break here. We'll ask the DJ to play a piece of music and then we'll come back to voice up. Toi whatalofa tule whawhonganga le tunu.
o le tato malo whalongia mo tofta amo mai i le tato polkala mi lungo le tio ima o le sunga ia David Pulimangafa ia o le alo o le sunga ia Tafasau ulungia asini ia malitina faltua talila ia o tua ana o le tato malo le temini ia peuna maua mai ia o le advisor senior engagement advisor mo le vaenga la leo le ta o ia o le 3 team o 3 o le whiutanga i mo tātou tangata Samoa, Pasifika i New Zealand atoa. A ringa i se taimi lumanai ia e voi se whasisilanga o na maule so ta inga po se whese whale ea voi. Se hall po se vaenga o vaenga o lo iai. E mwhai e on tō tanoa ia maa ve fo i ni whawhita hauni po ni mea o e fia mawas so soani. Ia mai e lato Nick, ia o lato team o 3 la. O le sunga ia David Pulimangafa, o lo taita ia e le sunga ia Fata Wili Whanini. Ia o lo iai malisi ali e ingo ia, who's that? Inspector Peter Stokes. Ia, Pia, fo ia Peter Stokes. Ia o se ali sa wha sa whanau fiti, e sa whatara noa fo le sunga ia Peter Stokes taimi ua o whanurunga tato li tio. E se taimi o na so ia ile o tato malo o lo ia fole sunga sua pe telo sanga to ia ma sani ona fa fuel po kalam ia ona saule mata no fa mal po kalam ai le se mata tano to nai si mai nai ti ia ona so ia lo le ia o tato madul malo mata no atu tato po kalam tai oni. There are these numbers that people, you know, you got the 111 and 105 obviously during the time of COVID. The kids must have press the 111 by mistake and keep you guys busy. Yeah, so 111 is our emergency line where you need assistance straight away, immediately. And then 105 is our non-emergency line where you can report you've either lost your car keys or something's gone missing, or there's been an incident when you've come back from holiday and you've seen that your TV's gone. So that's what 105 is for, is a non-emergency, where the 111, because it's looked after by the police, the fire and emergencies, and also our ambulance, that's when you need urgent response to an incident. So it's a matter of life and death when you use the 111? Yeah, I believe so. It was, if you believe you need police assistance straight away. Yeah. O le vaenga le loa ma fearful tata na tai o le tawa numero le tasi ma le tasi o lima ia to whamana to le temini. E ia si tupolo se ia na panic lo le peo pole vale ia o na tango lo le vili tasi. A le whamanino mai e numero e vili o le tasi o lima. Pea whapea o hese me o tupu lo whare a de se me fole le e mono o mia te le se vave se la to soani. Ina ia whaonga whale e tatu numela ia mo la to. So, David, thank you for coming in and sharing some of your work and responsibilities with our listeners this morning. Any final message from you to our listeners before we change you and swap you around with sort? Just thank you very much for having me. It's been a great honour to be here and being able to speak to our listeners as well. So, other than that, yes, thank you so much. Okay. Ia o le tatou putanonga na mo le sunga ia David Pulimangafa. Mo amata to le tatou proklame o le la ia le fsu ia inga ia la tata mo se pese le tufu ia ona to mai le ia o le malo ia sua. Le mate fa o ma tu proklame le ni tai au. So
Toe whatalo whatu whawhanga le tunu ia le wei su ingo tato pokalame o le tau o le malo i sunga ia soa petelo sangatu. Yo ia le tele na whianga i mal pokalame ia pe o leo ino i tai o nei na amatatu whatanotu i sunga ia David Pule Mangafa ia o le Senior Engagement Advisor Pacific. Ma nei fo tata no ma lo ba nei lo o mai ma so ya pul manga fo lita ya o so a pe ona ye mo fo lo fa lo ngatu sa ma to tata no fo ma le sunga ya David pul manga fa i tau sanga te nei ya te mil na le i ye lo na tulanga fo le wa le o si lo ngolo na tulanga wa le tau sanga te nei te na o le sa ia va ia le custody unit Wellington sa o ye le sa tini sa ia le te mil ia le o sa tini si ni le te mil nei ya pa malo fo le sunga ya David ma pul manga fa ya molona tau fai o le boi lunga le disitulanga ma wal lunga o le tanga lo nga le ma ne fa lo fo i pe o le tau polster wa fa to tele le team del bainga le e pe na ita o le team of 3 ya le o ye le va ye fo i sunga ya fata wi fa ne ya ma Peter Stoke ya ma ye le to lo ya ia mai le matatano fo i le tamu fai e vai mai si leo tātou Samoa. Ia mai e sosoani po kalame lea ua pena o ia le te mane vo i mōle sosoani mo le anga i ruma. Ia ma wha masani fo ntana no i tātou tangata. O le tūlanga fo i nā man fo fuanga fo i lea olo o ia i taimin nei. O lea o ia i alo mwhana o lea tunu. Olo o lātou umia tūlanga e se te tongu o le matanga alwenga leo. O lea la o te tamu whai e au mai i tu tongu le polo kalamel nei e wha tala noa. Ma la tau tala noa fo i mwha matala ia le tūlanga lea la tau te iai i wafo le sila fia le malo le tunu. Wa o le tau sila na mātau a le lungo le awala tawa le leo i lungo le awala o le whamsinonga. Aele o tele se malama i tua atu o ngā aluenga iai i lungo le awala. Ngā luenga ia whai mai tonu ofisa. Lea la ia alo ma whanau le tunu. Lea o lato au sia tūlanga ia. A tonu nā lea e mana ia e au mai. E whaataltala no atu. O wāfo le sila fia lau tele le tunu. O isi ngā luenga o lea anga waa ia o tātou tangata. E mesi alo ma whanau ia le ua tamu whai mai. E le whono le nta ia i talua i nei pōrua. E tō te lei o tō lena mai o pule mai vaenga ese a. Ia, vaenga o nā lena mātou o mai nei mai si fo tamari o le atunu o lo ngā lulua i lunga o kilani. O lo lātou whaia la le polo kalame fo ia pe o le polo kalame nei i o le radio Samoa ma le 531 PI. E vaenga le lisa tini le ia e sau tui paru sambi. Sunga ia tui paru sambi. Ia ma le o siki asiu tu man vau le to faya tu man vau siki asiu yo na yuso yo lo fa pena ma to ngaru le ilungo puto so lunga le wala po lunga le ngalwenga le fa le silsila mai le malu le tunu ai o le vaenga le tu ma to le fa tom mai ma to ngalwenga o la to ye le tau fa mai to e wa fo i fa matala la to fo i vaenga ala yona ma le lato tau fai mo le aluanga i luma o le vale o leo ma le tula fono ma tangata Pasifika. Wa le vaenga le tele ile o silfia malu le tunu. Wa le vai le vaenga le o le tono ofisa. Fodinga mai pe mo wat fo i atono i stem no le serve no matata no i mali sunga ya fata le superintendent. E fodinga mai i le swinga le o matau tu tanonga tau ne mali sunga ya David. O le komisina foli nei e se fola na ia va ai tamu fai ina ia tele le ava no e fa tala no ma filo i le o tangata lo tili. Ia. Ma lo ia inisi masalo o lo o fa tala lo inisi lo la to feangai ma le vaenga la iti fo le tupulanga le youth aid o lo ia fo ia ali sa tini i Samoa ma le Pasifika. O lo ngalu lua le vaenga le o lo tamu fai mai le vaenga le tutong e whaataltana no atu fo i pokalame le e fo le si vaenga le o le sunga ia James Patea
detective inspector ma walunga le me tulang a o ia le polo kalamele ta o le te painga ora a maori tu sol polo kalamele ana tau fa matala fa mala matu lava o le polo kalamele a fa pe oni tula sol nga tula fono fo e ma fai ona teu itua fa o nga ile nga nu fa o nga ile nga ngana nga fa pena ma o le va nga la na su po le alma fo anga na len tu pule la nga va pe o sol tula fono ona ele maua se sta uma fala inga me fa pena ona ba aile o le isi o na ngal malo le au mai fo el fa fitau le ya oni to tu ba ile ma fo anga ba la sol tula fono ma fo anga tsa o le ala na matal no nei taia o mal sunga ya James Patia le alo fa mo le si lua va ya so o luma po le so fitu e o perila o le o fa pe e ma fai ona o mai tato le tio e fa matala fo ia la na va nga ile tu tongu la o tele le ya au na nga se tu tongu na tanga al benga le e le po kala me le sa fai fo tal wa e ta o le restorative justice le sa tele le fatal tano ia inga matanga te tu poi mo ai pe se o le fo ia fa fitau le fa fo ele avitonu fam sino yeah Wale si vaenga na o le tau mwhai e whai titia le numela o tātou tangata. Pasene le tu tongu o whai pui. O le su pe ai se ale me alai ona wha pea na a wha pea e maa fua ona o vaenga la iti ia e o nai solo tu la fono la iti ia o ile si au ala fo le wha fitau ia o ni to e tupu. Mana ia le whanolongo atonu a ngā fo ia to inga approach poli wala ia o ia fo il komsin fo le va tau maua tu tanong al tauni ia le fo i no fo va o le ma tato tangata lo tili ia mana tu fa sanga in no ia si le fia fo o le ngaluenga le o le ngaluenga fai fa tasi mal community matangata ala tele ele esi tinga ai no leo e no file mu fo ile mamalu le tunu pe fa pele le pa o leo matangata i paula vo ole vai tangata i fa fita au di le tu pole be vesi o ngaluenga na leo e fo la ngaluenga em fa yona fa tangi tu leo i le mamalu le tunu e so soane le fa o le fa fo i o fa fita au di ne ma solitu la fono ne angalu lu fatasi lan matangalu nga leo males maso telefon matangalu nga malo male mamalu letnu tonu fengu fie ona ta oi ta to o se atunu pito sili ona saunga le mule la langi ato malo fatai sili tu langa le sa mole fatate di tu tanu lungo lo po kana menisu ai ininga wenga o lo yel malai bali ile pisi o le temi e to ave visite sa ave visite fo ta to ni Wellington sa file mua tangata fio e mala valele la to le tulanga sa file mu la mala valele ona sa yai tula fono officer valele le ai ni sa poni fonga pele ai pa nga tsa ona e mulimuli taia to am faile ona e malanga le pela sa fa faingo fie o le si va engala sa ma to yai pe i lungo fo fio ai la vai lungo le me o yai le malu le tunu fio inga man sa ro le si va enga fo na la vai me o le ma to te yai sa fa faingo fie fo sa ye se fa fitau di on mala vale le la on le tulanga ia male va engala vale pe na fa tu ina le fainga luenga e fa tala no ia fa malama ia fai maria la ia fo le pe ai sol tu la fono e wo so ona na e a fo e malao e a fo e momoli le sa o tu la fono ai nga lo ile va fa lo nga vai o tu ngai a e maria la volta ngata i fam talanga e tu ia ona malama fo ile ma fa ngolongo mai fo le tong fainga le fai atu tu tele la tanga Samoa e fio e temine pero yo na o to tele temine le wa taro yo le wa matala ia le malanga i Australia ma to e fo mai o le to tele la bala o lo malanga i Kilani po o Christchurch o na ui ile Australia malanga mai fo mai Australia o Christchurch ma o Kilani tau no mai ia na fto malanga mai le Wellington pe fa pe nisi o lalam papa au i Wellington nei
E o ani to inga whawhita au lia longo to i leo o mlai wale. Pea o tu tangata i siaki pe check in, pe check out. O ani ni mea no video to leo sunga te matu tan loan. Te le lava o le tangata le lava le ono sa. Pea la tu fo o le mafu anga lava o le alwatu leo o tua i atu le vale le. Ona whai atu leo le vai anga le luma. Ia, o te puni le malanga o le mwhainto. Ai le fi mai na tasi al minuti le no tua mai. Ala tu mo le vale le fa fo o le. Ia, pa fena o ia, a le tau fa mala matu. A fai mai la valvaenga le ia vale le o te puni vale le le ma fai tanga fai ngalo nga ia lu mala kaunta ona fa pe to ta fi mai asa nga to tasi le ai te puni mai to o ele se fo se malu si anga o lu mai fai to fa tali mal vale o le vaenga na tele ina o tu le tanga tele sa lo na se mo mo to lo na se lo no le fa longola le fa mtanga le ma puta o mai mafu anga ia o solo eleita a mataloa ona whaonga ia le ngana ele tala whiangai e peo vaenga na e vivisi e ona wala o tu leo ia mal vaenga la vale ai utau ngalo fo i mea masani la vaenga le au whaonga upu fo i e fia maria le aling whaonga le upu le o iei ni mea ele tau ona tono le atu ia ile o iei se a se pombu le o iei se a o upu na e whaasaf ona e ta ua tutono se malai vale e moni lava e vai e o tele a o fia mari o tangata le na lot ia ana o tula fono lava e ta o lo le fa punga na vili maleo su e male ato su e umala io me umane ia na ola ia na le aro il malanga le ia wale la tau fi fa su nga o awan vale io em fai fo in fa pe mai le ofisa vale le o ele fa fita o fa sa o na e to malanga to no mato vale so se vale le la o le tu lo ngua fa lo booking kiki mai fa mai le tangata le ia man tuana o le ngi sila lava ma le jet stava ai lua ia fio tono ni sila ma lo fa tai pule lava le so sa nga yo inga lava fa e pule mai lava le officer va le pole kapteni pete alu pele ai va to ali pote fa le tonu o ele at fia misa ia tasia ia ele tala fia ngai ona e malanga ai ile maurunga le la le va le malo fia misa le na ia ile ai la ta fia ia na o le faftai o va ku ta tai mi so ma lo mo le faftai ba ne ia lo ma lo le no men ta o mo ko la no ta ta no ta to di tio po kala mi ta ni ia na fo mo wa tu i si swinga na lu mana ia na fo mal la mai fo ta to fa fo ni si o va nga lo nga i ni po kala mi ale fo auto le mo le ma lo ai ma tu ne ava no fo sa lo mun muri ai fa mun mi fo i fa lo anu mula sunga sua alo aftai lava la sunga af masanga pe moni lava ole ava no lava le tu me la sunga ele ma fai ai ona momoli atu ia ni fa matalanga po e ma ni fa auta wa le matanga le le ma si lava Wellington nei le o fa o pe ia ta tu po kalam tai tel o lo ye fo le manatu i taimio i luma tal noanga me le sunga ia sa tinisi ni ia David Pule mangafa lo ia tang foi mai la ni si o vaenga ia le youth aid ma vaenga e o mai I fa ngal po kala mal taimia le wa tu mai la o fionga masanga e a foi mo moli 12 auta wa tanga luenga le a me se o nei a Wellington ja na salo el fa ngol na ta po kala sistema total tan no ia taimine ia fa tele la mo fa ngale tnu o kala mena foi tan no foi malu sungon malo ni ta mo sistema mo moto tan no ia taimine fa to fa so fua Toi wha atala wha tol wha puponga o tala wha umale si ufonga le lau mo le nei vaenga o le awa uli. Ua tini le wha moe ma sao ngā le tau mawhainga nā lai o na wha atuina polo inga o tui pui. E tu Simon Saunonga le minister mo le tali atu ko vitis fuluiva Chris Hipkins I le tai au ana leila I le TV tasi. A tanga I tu ainga o tu unga ia ua tala noa iai New Zealand o le ave isenga o tapula au whai numero o wha atasinga e whai ei fafo o le ave isenga o le wha o nganga o tali pupuni o fufonga I fafo
Maolo whaalia I whaamaoninga o vaenga I pito mau lalo I le pepesi o le whaamai. Awa awai fo I le ave senga o polo inga mo whaamaoninga o tui pui pui. Wa moli mawina I le tele o tūlanga manuia ia sa ilia I le atunu. Ina ua whaatino nei polo inga mai lava I le amatanga pe ona sauno Hipkins. Wa to tele ua mai atui pui pui au nanga pita Taua. Wa to tele foi ua mai atui pui pui mai le atunu o atoa. O le amatanga o le masina nei. Na sauno I se tangata o to mai whaapitoa I whaamai pipisi. Rod Jackson, ele ai lava se isi taimi pita sile ato na Taua mo le whaatino ngā polo inga o le whaamai. Nei lo taimi na whaatino ai ele atunu o. Na whaalia Hipkins, o fautuanga sao lato mawaina ma whaalango iai e mai le matanga luenga o soifua maloloina. Ma le vaenga fautua o tangata ua yeito mai whaapitoa. Lea o loo taita ina e polo Fesas Kek e I o Elemensta e whaawau na ese maua tangata e yeito mai le soifua maloloina. E amata whaamaluina le toi tasil minu te le to las fululua. I le vailuanga le po lea soluas fulli mau mati le asfarile nei. Le amata si iti ai mai le selau I le lua selau le au whaingo tangata. E whaatanga I nei whaatasinga I tatono whale I lalo le moli I lana mumu. Mai le toi tasil minu te le to las fulmalelua. I le vailuanga le po lea sofao aperila o le ale toi mo mia I le whaonganga o pasi po whaamaoningo tui pui pui. Po vaccine passes maresitala po QR codes. Wa taua se saililinga fo wal whaalapa tupatonga mo tangata mātutua le age concern I Wellingtone e lata I le lua vai tolo tangata mātutua o lo tau mawhai lava ina ia no nofo yo lato whale o na o atunga lunga I whaatatau le COVID-19 followiwa. Wa whaali en fo inumera whaamaumawina. E toa whaama le toa 5 tangata mātutua na awai le saililinga na suia o lato winga whaalia na ole whaamai mai na on tolus 10% o tangata mātutua e tu ua o lato whale maangai ini whaatasinga na ta ue se tasita mai le saililinga na tele o vala aulia ina lava se isi e whai ai ngailo na whale. Na ta ua fo e Helen Michael o le whaalapa tupatonga le 60s Up Movement. Po le afa o lato sui e le awai a lato fono. O nei le o mautino e tangata mātutua pe saunga le mo ma o le ala leo le awai atu. Na ia ta ua foi o le taimi nei e le o lava ni fisota inga e ilo ai pe ua saunga le mo tangata mātutua o na o atu I isi no fuanga. Ai po le a foi le malo si o le pui pui ngo I lato mai le tui pui pui ma le tui lona tolo. O lo iele tala tununga e o atu le whai ungol tausanga wa amatona whaataitai I tangata. Se vaila au po se tui pui pui a New Zealand, le uta pena mga osia I Wellingtone, pe ona whaali Dr. Graham Le Cross. Le whaolulungo le Melican Institute I le University of Victoria I Wellingtone. Sa manuia le ngau singa ma le whaataita ingo le tui pui pui ma le vaila au I isumu, pe ona ta ueleli I polo fesa. Ma o lo o la tau matua atu le mataita toa, le ngau singa o se pusta. Waya I la tau ni wha maungo ni tūlanga le leima I la tau ngalwenga ua maea, e wanga I le isi whaatinonga tele o le whaataita inga. O le whaanaunga, na ia ngau sia se vaila au sile ato na o ngā matau ngōwhie, na ilo tui pui pui o lo o mawal taimi nei. Mana whaalia Dr. Graham, Pea maleono se fulu nisi tui pui pui o lo I tūlanga ese lo la tau ngau singa I le lalangi. Masina te itase o lo whaanga solo I whaatala noanga I lunga si ufongo le LAUMUA ma le ali I polo fesa. Whaatasem scientisi ma le Melican Institute. Ia la tau ngalwenga whaatino ma suenga whaanga solo. E fiso sonia I le soifua maloloina mo le au whaafofonga ma tangata uma. E to valu se lau tangata whaingalwenga le company wa alele le New Zealand le sa whaamalo lono le whaititia o malanga le company talwa le COVID-19 fuluiva. E whaapea o le uto e whaingalwenga ina a le ito e tatala tua o yo le atunu I tangata tawhawhao mai fafo. O lo ofieni pailate ma o whaingalwenga I longa wa alele. E le o tatala ina le avanoa le taiminei mo pailate e le o whaiani tui pui pui. Se ia vangana ua suia lato polisi. Ma o samta o polo lato wilo ilo ina pea na ta o le polisilo le company Greg Foreign. Ma o le whaanaunga ina ia tui whaafo I umatu lau whaingalwenga sa whaamalo lo. E tu samal whaafeli ma se lau a lato o whaingalwenga sa whaamalo lo. O no leiva 5% o lato tupe maua sa le ima whaiona toi au sia. A o lea uwa ai atu a maton toi fo isi tūlanga le lei tupe maua le company na sauno le polisili. Wala te ile valu se lau aso talo na malolo tangata whaingalwenga. Ona o le COVID, o ana nafin whaeloi fo I le company o le masina o se tema o le atu e amataiwhewa inga po malanga tu usa o le ayo New Yorka le esfulfitu I tula le umi
mai te tolu malanga i le vai aso o le manato le New Zealand o le amwhaiona mawaili ono 15 miliona tala i le tausanga mo le tamau ainga o le atunuu. E to luas fulu afe ma le valis fulu fitu tangata fo wha amaoni el COVID-19 fulu iwa, pio na wha iloi wha amau monga o ananafi, e to asfulu tasi tangata maali liu, e au fiel to lua mai Northland, to lima mai Aukilani, to tasi mai Bay of Plenty, male to tolu mai le tu malo Wellingtone, e to tasi e mai le tolu sfulu tau sanga nga ilunga le matua, to tasi silia ma le ono sfulu tau sanga, to tasi e fito se fulu mo na tupu, to whae valu se fulu mo na tupu, male to whae ta iwa se fulu mo na tupu tau sanga le mātua, to ono le tu pawa li i male to lima o tina mata mai tai, e to iwa se la wono se fulu tangata o lo tau fiei fale mai. E le taimi nei ona o le vairusi pe tai o si itia le numero tangata e tau fiei poto, mo ngase ngase tinga ina, le ua tolu se fulu tasi, mai le lua se fulu lima na ye le asong fua. Mai le numero tangata fo ufa maoni e le COVID-19, e to awha afe se lau luas fulu loi au Kilani, fit se lau luas fulu fitu i Northland, afe fit se lau luas fulu ono i Waikato, afe luas se lau iwas fulu i Bay of Plenty, Lakes e lima se lau mali lima, Hawke's Bay e afe male onus fulu faa. Wairarapa e lua se lau fitu sfulu ono, Wellington e porirua makapiti e afe lua se lau lima sfulu iwa, Heart Valley e fitu se lau lua sfulu, Nele Soni lima se lau valo sfulu faa, Canterbury e tolu afe faa se lau wono sfulu male valo. Sa tatalaina il malo se fuafuanga mo tau sanga e lua, e sa ileni tanga taifia ngā lulue o ni tau si soifua, mo le ola malolo ina o le mafau, ma o le whaanau nonga, ina ia whaalua ina le whai numero i lato e ulu whale ato, ia o onga whaapitoa. O ana nafisa whailo ini whai ungai whaatatau le report le Mental Health and Wellbeing Commission, i lo lato mata ituina o le ola malolo ina o le mafau, ma sa mau ele suenga, ewi ile tele o tupe na inivesi mo le ola malolo ina o le mafau, ai sale i mawhaiona au si eitu langa sa wha moe ina. Ile tatalango le You Are Ready ile whale mai middle moe o Kilani le asong fua, na saunu ele minstaun soifua maloloina entro little, o loo wha moe wha alo tutele mauna i nisi tau si soifua. E wha au ina ianga i e tau aveia au nangal soifua maloloina o le mafau. Mga aluenga e wha atatau mō tangata o le mawhai o na tuu ni vaenga, o loo a whaina i o lato o la maloloina. O lea fo i fuafuanga, o loo nau ina isi iti ele fo i numero tangata Māori Pasifika ia au nanga, ma toi wha afo i mai ei fo i se tau si soifua sa ngā lulue ai. O loo wha atupe ina mai le vai ngā tope fitus fulfitu, miliona tala e ati na e tangata whai ngā benga, lean wha atulanga ina le paketi o le lua fes fuluwiva. O le maulunga le tau o le soifuanga ma le si iti au pasene tulu i o tupe, o le awha upopo ina i le isi se lau limas fultala il vai aso. Mo ainga te itasi, ia lato tupe whaalo, na ta oes whaito whasi ni o le tama ainga Mark Smith, wa whaupopo na salala watu le si iti o le tau o le soifuanga, ma wa awhiei vaenga pito sile o na ta wai be o tau mafa, benisini mafale. Mai to samal fitu pasene o le asi iti ai tau po tupe whaalu e ainga te itasi ile nei tau sanga, po le se fululima biliona ta la. E yeni se ainga o le asi le atu le tonga tape ma walunga si itanga o lato tupe whaalu, e tau o loa ma au nanga, ai mai se lavo i lato e titele ai ta lafo, o nei mo umio na toi tulu i a lato tupe. Na ta West Smith, e fōlinga mai e le ngā whatia e tutongi, o na au siel si iti o le tau le soifuanga, ma o le awhai ngata lava ni whai ungai whai e ainga te itasi, ma o le aiei ainga o le atoi wha o ngā lato tupe na wha asao, wha i titia tupe wha alu i vaenga tāua, e pei o tau mawha mawheoa inga. Ta alonga, sa manu malo Sani Bill Williams le fusu anga maleli o Barry Hall i sini il poa na po, mai na o le iwas furuse kone, ai mai al fusu anga ili tu ioti, na tau ngā lava le maa losi o le tau matau o Sani Bill, na feto ai malungani o le talinga tau matau o Hall, o se ali i longa ili ta alonga o le AFL. Tala fawia mo le si ufonga le LAUMUA mo le nei vaenga o le awauli. So i fōmanuia le tātou tanu nei fo i aso tofi, e ala maia o talafou me Samoa. O teu ngol polo inga o wha lave tup wha fo sei mo le atu nuu.
O whata tia mai ai le whainga malanga I taunu mai le aso lusa whamalaiva o mati. O le a matai unu whaano fwe sea pase se taunu mai I le na o le fitu aso. Ai le toe o atu I se lusa whamatasi aso I pe o na iei mo mua. Mai amata tuai le whainga malanga le nei. O na ilo ilo pēr le ka peneta le fitu aso le mo whainga malanga uma. E taunu mai le atu no. Ai mora sau ninga o maliwa whaatulanga mai le pepo whaamtalanga. Ia le silia ma le se furu tangata e te tauana a wai ma le whai loto e to tasi. Ao le to o se furu e mai le a inga lava o le nunofo whaatasi o lo o iai le maliu. O aso fo iwa whaatulanga mai e te tau o na whai aisau ninga o maliu. O aso ia to e te talai au o nanga mai le valu anga I le tūlai lua. Na amata mai le aso ana nafi lo se fulma tolu o mati. Aso to nai lo se fulma leono o mati. Aso lua lo se fulmaliva o mati. Aso to nai le aso lua o aperila. Ma le aso lua aso lima o aperila. O aso ia o le a te talai au nanga mai le valu anga I le lua le awauli. E te tau o na whaatino ma whaatau nui na aito e sauninga o maliu. I tu tonu o ia aso mai tu lai pe o na Tautua. Mai au iai fo e Samoa le la sanga tolu o pui pui ngol wha mai. O le au na ia I pēr matui pui pui mo le whanau la iti. A ngai I le motu tele sa la whai. Ai o le whaatulanganga fōwhanga mōsu e ngā po test mo le wha mai. O loo wha a wau pēr ino whanga wa fōwhue whaatino ai. Ma ua whaatino fo I le au o nanga I ta vale le soi fua malolo ina. Lea ua whiawa I solo I lunga le au wala ma whaatino ai su e ngā po test mo le atunu. Whaatasi ai matu inga. O le aso na nafi I nisi o no whanga lo whaatino ai tui pui pui. Po le tui o le posta. Sa le mawhai o na wha awa wina. Ina ua o matui pui pui. Whaalia o se aso le vai aso nei e taunu ai le uta tele o tui pui pui mai ni usila o le tuainga o le Pfizer. E wha awa wai tuinga mo le atunu lau tele. Ai meise o alolai te o le atunu. Wa ye nei popo le ngai le president o le asosia tausi soifua le atunu. E na ua wha mao nia le pesi o le toa lua se fulmaleo no tausi soifua. Lea o lo o ngafa mga luenga pui pui nga le teimile nei. Molo tātou atunu o atoa. O le toa lua se fulmaleo no e pe o na wha alia so lia lofi pali. O se numera tele. Pe afu atu le toa ngau ma le toa aititi o le au whai ngā luenga. Ma ua wha solo atu ina o atu le tai se furu ma le lua I tū la o whai ngā luenga isi le tau si soifua to tasi. E na ia tau ka vai tiute mo le isi to lua se furu ma leo no wa wha ano fo e sea. O le numera to lua se furu ma leo no tau si soifua wa afia. E mai I upolu o lo I le mautanga se ngase me to tua. Ai le se tasi wa afia mai sa vai. E ui o ia pangati wa whianga iei ma tau si soifua. Ai o lo whaalia pēlo lātou whaanau naungai pēr na whaalia le prestene. Lo lātou fi au o na pēr. E tau tua lo tātou atunu. E teimi pangati awa iei nei. E whaamau maunga le mtanga ringo soifua malo loina ia I lātou wa afia le COVID-19 fruiva I Samoa. Mo le aso lava lātou ana nafi. Na whaau popo ai le isi se lau 5.5. O le atunu o wa afia le siamo le COVID-19 fruiva. Ma ua wha maui nai leo whai atoa o tangata wa afia I Samoa. I leono se lau lua se fulma le lua. O leono se lau ma leono e mai upolu. Ma le se fulma leono mai sa vai. O I lantou mai le se fulma le 5 tausanga anga I le tolu se fulma le 5 tausanga. O loo maua lungai I lantou wa afia. Le wasilia ma le lua se lau I lantou. Wa wha mawina. Peita ina wha I loa el matanga rengo soifua maloloina. O I lātou mai wa afia, wa mai au lātou tui pui pui. Wa iei whanau la iti wa afia fo il wha ama il COVID-19. Ai le o iei se tasi le teimile nei, o iei ni aunga tu ngā o le wha mai, pe ono tā afia fo I potu tinga ina, il maunta ngā se ngase me Tautua. O le fionga te taili tua ngai tu le epalupi soli aisa lele maliele ngoi, le fionga le ala le pule rimoni a yafi, ma le tamaita I loia I a maiava vise kota Peteru. O I lātou I ua wha mao nia le wha amsinonga maua lungo lātou mōlianga o sori ngā tū la whono.
o le leu sta ia leo polo inga le wha masinonga. Ai o le suita itai o le vang wha upo whai le tua ngai fon toi pia lo wafo, whatasia i masiueli tau le lea usumai, o le sa avea mwhai lau tusi le fono le whionga tia cram tualo le lei. Whatasia i ma le sa avea malo i asilia le atunuu, le tamaita ia sa vale noa ma River Betham, wa le wha mao nia mō liangana whaia ia i la tau. O le mata aupu nei na tu ina atu i luma o le wha amasinonga maa walunga, e whaasanga ia i la tau ia i le lātou leu sta ia, o polo inga mai le wha amasinonga maa walunga. Wafafonga ina ia lai se tusi e le tofi le tu maa lo sa nganga numero lua, leo foi na tolo lātou whale a onga, e aveo se tasi o nofo ngai wha nofo e sea ai le mamalo le atunuu, o nisi o le a fia matinga ina, ma ono tau fia o na o le onga o ni a fianga, mai le wha mai o le COVID-19 wiva, wha alia e maulolo, o whale a ongo le a onga tūlanga lua a le a fio anga o whenga, lea ua tā pena mo lea wha moe moe, a ua tua tu fo i le whaitalia e a fio anga o malia matua nai, pe a whai fo i maa li lia tu i nātua lātou whale a onga, e la ia tā pena e fsoasoa ni aile mtanga luenga le soi fua malolo ina, mo nise a fia mai le COVID-19 wiva. O tala fawia mai Samoa manuia le ne yaso, wha soi foia. Alu ile siva o amala u baby e mo ia sarina e aulele i tele toe e o lana fika wa fata usanga o le mama saninga e le mafai lava o la fa amitaina e fai o la utala o na olo o minis a wai top la kiki America no e mai e siva ile musica sano mai lo unima usina o po mai ole dina sao ma ulima ele mama o lava masimo la ainga tatangi la mobile fa pe a u ai orida oh my gosh it's my ex name Kisha Sarina o a jealous what why go aina it's gonna be a fight at the end of the siva was to your love I want is my own winner sorry for my wrong mama sita no e mai siva ile musica sano mai lo unima for my mai o pese was mai o lo univa so mai tonu I maua o e ako heira in my love beef if you my I always hate se glow league stick pasa sa o ta talina concentrate mai e tia o jam it listen fast siva o ka so out the late se leo na ma me ila yo so sex express your foreign was well minita se o ta fast o ako sarina mai siva ile musica sano mai lo unima usima o po mai siva ile musica sano mai lo unima usima o po mai
fa fianga le uli tautua le sinfonga le LAUMUA le ua lua sifuru fitu minute ua te ai nei le se furu male lua fa malor ngā lulue tonu o alo atu to tele le ngā lulue ia mona i tau mafutanga ma fo ia ua nisi fo i tango le tau mafutanga mafa o le au ia ono laino ia mafa fo ila ngā luenga ia malor tautua malor fo i le tau ata i ngā luenga matiu te le yaso ia misi fo nei matua matutua malor fo i fai vale le utou tapo inga ia le fo i tau le tatu tunu ule sili le tai le tapua ia matou le tai ia utou le tapua ia e sa o le nei fo i tau lea ma fana fo i ma so longa le nei ngā luenga ona ola utou te talo ma la utou tapua inga whaafitai tele lava ia o nei whaafifianga i wha mo e tālo le tasi mai ale o le tautua i lungo le tātou li tio o le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia ai kolosi atu whaasana launga le tātou app o le YouTube ma le Facebook i Samoa le sunga tāsesa e tautua ina le tunu se ia pa ia le tāo le tonu ia mai ale tautua tāsesa ia o na hanu e fo i leo le whaasana launga le tātou app mo le luas fulfai tūla si au lia fo i tai au le fitu tai au ia o na toi amta lia fo i leo le tātou tautua e pe o na masini ai lungo le tātou wala leo ia tasi ono tesi ma le tasi whamo whapea fo i le Facebook, YouTube ma le tātou app ia o le tūlanga o le tau o lo tātou iai le nei taimi o lo mai tauina na fo i wha manu o le tau ta ulu nai timu o se su fo i le tau le tele o taimi fua lava iei feo inga o le nei aso au o le wha asawa sawa ina lau ta vale ma nena fo i lau la iti le whatoa o le ave o le tūla fo ia i ona o la tau e te tau ana i le tangata matua ia o le tangata matua lea na te wha tonu ina ia uinga o le tama talavou ma le tene talavou le au le ave wow te whai atu o na o le ave le tamaititi ia misa le tamaititi nau e fia ave ia te iaua o Sofia ona langona ho le whapeo io se avalele ale ai o io se avalele o io le avta avale ma le la vale ia le tangata matua e wha tonu ina ia ma le taimi fo le feo ia mori le aonga piki le aonga ia tala noa ia le awala ave le ta avale wa vai fo le whanau e sawa le mui le ave latu to ina ia po latina ia e fata ita fo ita miti ia fa pe sa la ta vale to ina pe mai ta ita fo no la wala tu lo no ia fa ina no finalo ia copy fo il fa na mai ta ita fo no la wala to hanu le ato ia u te no ele fa pe na ia ta to ma tu ia fa lo mai fa fo mai fa mo la versa le mu vai fa fi fianga vai pese le time yo la stof you ta to dia pese sam kun tu gun ia ona na ia le tau tinonga ele o yes furulo a le el me na isa o ye fai ia pese le mo ele via ki po dia o li se a o vai ai te fa pea ele sa eta u hani mata u o la mana mea pea yo no le tau si ai no macho le fa apongai Tautua mai ia ua sili lau ai e tu I pala lava u I fe au le tele o taimi au ta fafau tuanga ne mati iti e pasi o te moi le po male malingi o ulo I mata o peita o lingata e fasia ai pupula o na mata ele o au se fai vali fuma se leo leo po ele o se fai tanga be ama se ele o se chama a semana uai vai pe ia u le tano tu I cocolina e fai muito a lua e fa bela va oi ele ma wa tu la uva ai le ta valele na esa uai ai tu mama mai
Malona see you leona olang on a baby see you tomorrow morning. Away jai lots of fat to becha teoti. Whoa, ma wachai chai ni ma boy, ile tuli manu. Out to waina oa mala ufa malu. Tile loi no ai sei si jangaja jaluna e apalai le fai ulu ale mala ele o au se fai vali fuma se leo ele o se fai tanga me ama se fulu ulo. Oh, Eleo se chama asemanu, Wi-Fi ya. Lexanu atu ikokolena, if I'm mucho adua. Se foi vale fumaça leo Leo se factanga me ama se fulu oh Leo se chama asemanu Wi-Fi ya Lexanu atu ikokolena if I'm mucho adua. Ele o au se foi vali fumaça leo Ele o se factanga me ama se fulu oh Ele o se chama asemanu Wi-Fi ya Lexanu atu ikokolena if I'm mucho adua. I do if I fall in my sunga o LAUMUA.
Nei fa so fi le Jamie ola o li sunga ia sive vai nga wa lesi ma le pese na o fa ngoina o le vanga le tama o vao. Ia le o tu tato e vanga ile le Jamie ile to furu 1 minuto o le tale o le tasi il fa mo ta lo le tasi a o na kolosio tu fa se longa I Samoa. Se fa no tu tato fa se silanga le nei o le ta o to ia fa o le tailo loto pa ia fa la nunga ta Samoa e fio mai e afua mai ile fa afua pupu e o ngalu fe ai o le mata saua sa ia o atu ile au malu o le toa inga o le valoa e ngase ai le malama o le la ile fa o sa wuri I wato ai Samoa pangalea e tā mata sila lava lea ngai o tupu ai popoe ma atu le tau fale mau o mana o fo ile ufi e fefe ile papa o le ala le wa e se tō whae le sunga le tausi mata ngā luenga ma le nei ai ngalotu o le a le ma whai o le whaatau nuina le tūsi ngai ngoa e pei o na sa ato whaina I le aso tōna I nei luas furuono o le masino mati e pe o na tō ina atu I le mātou tusi mo le pui o le lautele ma le usita ia o sa o le wha mai ai o le a whaatau nuina lava I to tonu o le mata ngā luenga e ala le I le tausala ma tau te wha malulu atuai o na ua le o ngatasi le futia ma le umele e tu sai ma le mātou wha moe ai ma whai lava ia o na e fuai le pia papea fo I o wha o Sofia mo ngā luanga ma urufia lo au I le nganga fuai o le alofa ma tau te telia ma le nganga o le wha aloalo o le mātou te talo ia tau maupea le pui ngā alofa lo tātou atua I lo tau soifua ma so mātou wola a tātou iai le nei taimi whaingatā o le wha mai, whaaftai tele ma le wha lolo lava sainia, sunga le tausi mata ngā luenga, le whailau tusi ma le mata ngā luenga me tu tisi sā moi nai lo ahat. Whaaftai lava. Ma le ela le wha moilo le ua o atu se lua se lau tangata e mwhewna tali ai. Ai tauna wha ngā uma vaccine pass o le astona I nei le tali au mai, ia ma le anga ia tua I luma, se ia o le aso wha o le masina o Aberila. E lua se lau tangata le la whaatanga I to tonu o se wha moe whai poiponga as whanau o lotu e mana o mia le whaanga o le vaccine pass I oi. E olo I le aso wha o Aberila I le aso lima ua o le pōne o le aso wha le wha mamalui ona le to e mo mia le o le vaccine pass ai lua se lau tangata ai o le tualano le tātou tautua ia e iei fo le swinga le malo le fofola mai le aso wha aso fao a perila e il swinga le malo le la fola mai ina toi sui fo ilea e fo le tanto nunga o le la malanga mai nei fa nau mai Samoa e o mai ia onga fa skole sipi ni usila e mata le masina fo tala fi na o la tau le la toi fo ia fa me fa longo pe le malo Samoa fo ringa mai o le a fitu aso e fa no fo se ai uto ma se tala mata ngo fiele tala wa ele si o sa mono fo no fo ile hotel po fia le fa tali mai ai go zo po tua po pia fo tala ma nei tele na no winga o le lava la o vala mai le tu langa o la ye sa mo lo le lope le to mau ai ona ta tala lo le ia mata to walu e lo fa pena ya taru si ia o nei tala la tamai o le New Zealand le mata watu e to tele ila to sa va e mga luenga ono le fa youtube pui foringa mai o le la to e vala au nga luenga mai fa nga luenga o tangata fa ma oni to nga lu le to mai nga luenga pangale o le usta io polo ingal malo ya le foi ma o tele ave no fa nga luenga o a onga fa ya onga tele fa ya onga fo mai sa fa malo lo mai nga lu so fo malo lo ina e le o ilo ala te mine pe to e mau ala to ngā ruenga pe le ai. Ai talusia e to e maua. Ia, le ala uanga I lava ina to e so longam to e fo I le o langa masani. E ile isi tina le o te whaitau tu e le tala I le awa uli nei. E le o fia le tina whaia onga lea. Ona e tausanga a toa le na wha amalo loi e le ima sono tutongi na maua. Ai talusia I to e maua lo na whanau e alu e whaia onga. Ia, fai stata utala I le taua o lo whenga isi o Ukraine, mai tau atu, e I le tangata fautua whaapitoa lava Vladimir Putin. Ia, o le tangata lea, ia I whauringa mai uaru ese ma le atunu o Rusia. U whanga ina se upulata mai, ia lo po la uasola ese le fia iai, ona mafua meo le taua. Tangata sua whaia Anatoly
Jiu Bayes, po Jiu Bayes. Ia o le ua le toi fia iai a veia fafautua a Vladimir Putin ma ua tuua foi le tagata le Rusia le lopena halu fa'alililo ma alu ese fa'alililo ma Rusia te ua maua ai Putin. Ia ona e mafua mai lava o le taua. O nisi foi valoanga lea mai i fono lalulangi. Ia e fōringa mai e na o saina lea tunu ue ono langolongoina ia e pālota ma Rusia o le tele o tunu umtua lea ia. O lena tuua Joe Biden ia Amerika e malanga i o Europa le fono ma le NATO. O le mali o nuu i tua oi ma Ukraine. E a fia tu nuu le tono le NATO. Ma le tuafo le NATO e tonu sifuru atu nuu le ele stala i tutonu. Lala u umana ave lapta inga Amerika i Rusia. E le ua lo se atu nuu ia. Ia whaasanga atu lo ma le NATO ia oe. O le temi neila, lala e whaikole ninga Amerika ma nuu ia le NATO. E le whamai pēa ma le toe pe se furu e kilomita te o sea le vā le mele whai kole ninga ma le mele no foi ia fita Lucia ma whai le taua ma vai la iei o la eva ai ma Lucia i kole ninga i e whai ina i e whai tete a uane i o mai si o la la usa uni o le tatu talo i uni isi taua o le sa tatu tau ma le wha mai le la amatan tatu mahaloa i le no whamaleanga le o le atua e ui e tele so i fua ua whanu. E tau te le fia o se tau alo na tonu o le lalolangi wa e hawhahina o mai mea uma. Na i whawhiwhianga o tutoe, ia o na tau runga ino le tau tua i New Zealand Neighbor Wellington e sunga ia waino. So i fo ili tamu savai, ia whawhiwhianga la wau li talo whalava, good afternoon, manu i lava, ia tau maftanga le leitaimi. If you will listen to like you like in education, by then you will know the meaning of love and affection. I'm gonna worship into the word of devotion. Shall between your face upon the taste of dedication. If you will listen to like you like
Malo lava ia au te tari tonu alo o se elele ino sa elele taimi amuia o ea nisi o lo whano no isi no langi. O le aswa tai au i poro kalami tai au le afa o le valu le la mo le vano matala no me le fionga ia va fusuanga. Ma sunu talapusi tu isila o le mafuanga o le tanoanga le asa i ele whaiti o ngā tamo le teito fitu o le manu Samoa le na ave. Ile una kapia Samoa o le fufo ele matamu whaiti sa ili linga ina ia fofo le una kapina mfala le lave pale mtau le lau fidi ele fionga va fusuanga malanga i tupai ile fofuanga le World Rugby ne la matala no ta fa so le tulanga na ye le fa se ale a tama la kapita to fitu male pole afu de tali le World Rugby mal la kapia sa mol mtau pule nei ya let's wait ta ya le la fa ino to le fionga le pule nei tato officer i polidua mtu a tele a mask ma meo red testi wa ili tato ofisa ia e nau foi fa so atu ile tuno fa ilo atu ile taimi to te susu ma ye piki atu ye ni to mask ye mo ni to red test ia fa penal fa ngai u to wainga o le o tele na wa ile ofisa ia ba tu ala ma wa tu fonga lo mo ia o lo nei ile mo lo ave ma to fa le mo fa so atu le tato tuno ana fa peo le ya mato uma ya tupe ya mel malo e fa so atu le van fa so atu fa la vele ya mato ya ni si o lo tala noa ile tele o le ni si ele i mau al fa manianga le mai le malo na fo i tupe ni si o providers po la to e fa yer ngal wenga na fiu la to e tau ma fa ele i mau al fa manianga mai le malo ai a fa peo e sa ilipea ia o le numela le nem faida vilia ia pe fa pe fia mo ni testi o le red test ia mes foi ia o le welfare support po le so ni foi le lang wai fa tau le ainga me fa pena ia ma le lang foi le afianga o le ainga le mafu fau vili le o valu se lau fitu fa fitu luata stolu o valu se lau fitu fa fitu luata stolu fe no so ni atu ele wonanga le Pacific Health Service ile Hart Valley. Ya, stala tu nai nei minuti o toi o tatou nanga nei porirua. Ya, ona mai ato ile o au nei. Ya, pasi atu le polo ya ta se salu atu ele vata se salu atu ele vata se salu atu ele vata se sa. Ya, mo pa all line out. Ile tatou no le tolu umma ile tautua ta se sa. Si au dia foi ta. Tala fia o le lato e fo tatou malai mata i le kapi se taimi ele o toi mau ia o le toi lo le o tatou e ta fa malai o le Warriors le fo valo ia mai le lato CEO ma fa tono le Warriors o le ai ta longa le Warriors e fai mai ni usila le o toi mau fo o mingo le fa tali mai le aso fa o apewila ia o le alo fo fuanga le malo ia alulo ma le fo te mine ile va ve longo le malo ia o nanga ni fa ngai ta longa wale o tele na le ini tupe ma wana i Tautua nei ia va ve longo fo ile le ia ina infenta to volon mai fa magalo mai tato velo ta ia le lo fa mala le tua soifua ia Say if I got time, oh my full time.